Bilasiz, İbrahim aleyhisselamның улы İsmailның qissaсын. İsmail aleyhisselam Mekke җирләрендә яшәп калган иде. Атасы İbrahim aleyhisselam аның янына сирәк кенә булса да кунакка килә иде. İsmail aleyhisselam үскәч, никахланды, гаиләсе булды. Көннәрдән бер көнне İbrahim aleyhisselam килә улын күрергә. Өенә керсә, өендә фақат хатыны гына. İsmail кая дип сорагач, ауга китте ди. Шуннан İbrahim aleyhisselam сорый хатыныннан, тормышыгыз ничек? Әйтә, менең хатыны, тормышыбыз менә бик авыр. Малыбыз җитми, ризыгыбыз әз. Дип зарлана. İbrahim пәйгамбәрне танымый әлбәттә. Шуннан соң әйтә, бу хатынга ирең кайткач әйт. Шундый бабай килгән иде. Миннән сәлам әйткәннән соң, ишегеңнең тупсасын алыштыр дип әйт. Китеп чыгып китә, шуннан соң İsmail aleyhisselam кайткач, хатыны әйтә, менә шундый кеше килгән иде дип, İsmail белеп ала атасы İbrahim икәнлеген, шуннан әйтә, нәрсә булса да әйттеме ди, әйтте ди, ишегеңнең тупсасын алыштыр дип. Бу сүз шуннан талак кыла бу хатынны да. Икенчегә никахланганнан соң тагын килә İbrahim aleyhisselam, тагын İsmail өендә булмый. Сораштырганнан соң бу хатыннан хәлләрне ничек дигәннән соң, әлхәмдүлилләһ, барсы да җитә ди. İsmail кайтканнан соң әйт, тупсаңны сакла. Шуннан соң İsmail aleyhisselam кайткач, атасы киткәннән соң бу хәбәрне әйткәч, тупсаңлык сакла икәнне дигәч, шушы хатының белән гомер кыл дигән мәгънәне аңлата. Әмма ләкин минем бу кыссадан җәмәгать икенче мәгънә әйтәсем килә иде. Ничек İbrahim aleyhisselam шушы тормышыннан зарланганга күрә талак кылырга әмер кылган, чөнки иман зәгыйф булган кеше тормышыннан зарлана. Тормышыннан зарланган кеше имансыз кеше. Бүген сәфәр кылабыз, зуррак шәһәрләргә барган сайын, авылларга, районнарга барган сайын, йортлары киңрәк булган сайын, зарлары күбрәк. Машиналары матуррак булган сайын, зарлары күбрәк. Йортлары кичкенә булган сайын, бакчалары кичерәк булган сайын, зар әзрәк. Ни өчен? Тормышларыбыз киңәйде. Кибетләрдә әйбер тулды, любой пенсионер чыгып, 12 ел элек кибетләрдә күренмәгән нәрсәне сатып ала. Киемнәрне кия ала. Пенсияларын биреп, зарплаталар биреп, тормыш киңәйгәннән киңәйде, әмма ләкин адәм балаларының йөзләре каралганнан карала. Бер-бирләренә дошманлыкның артуыннан арта. Ни өчен соң һаман без риза түгел шушы тормыштан? Ни өчен бер-беребезне үтерергә, бер-беребезне таларга сәбәп чыга? Ни өчен халык һаман бәхетле тормышта яшәмисең? Ни өчен без һаман эшебезгә ачу алып, ни өчен без һаман үзебезне бәхетсез тоябыз?
Ни өчен без һаман зарланабыз тормышыбыздан? Бу җитми, теге җитми, юк. Килеп сорасаң, юк миндә. Бармы дисәң, юк. Һаман җитми. Менә шул булса, менә була. Без һаман зарда. Исмәгыйльнең беренче хатынының хөкеменә туры киләбез күбебез. Ирләребез дә, хатыннарыбыз да. Ни өчен Коръәни Кәрим моңа җавап бирә? Коръәни Кәрим моңа җавап бирә һәм әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ман амила салихан мин закарин вал унса ва хува муъминун фаланухйиннаху хаятан таййиба. Кем изге гамәл кылып, ир кеше булсын яки хатын кыз булсын, мөмин булса, ул кешегә без сәгадәтле, бәхетле тормыш бирербез ди. Бәхетле тормыш бирербез. Изге гамәл һәм иман. Күңелдә җәмәгать иман булмаса, иманның дәрәҗәсе тәүхид өлешенә кадәр җитмәсә, иманыбыз зәгыйф булган сайын тормышыбызның бәхете югала. Менә шуңа күрә җәмәгать Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр бер адәм баласына бәхетле тормыш кырырга сәбәбен кылган. Әмма ләкин аның ачкычы иманда. Бәхетнең ачкычы иманда. Күп кешеләр бәхетле булмакчы була, йорт салып карый. Юк бәхет. Завод кырып карый, завод. Барып сорасаң, аның проблемасы күбәйгәннән күбәя. Уйлый ул, менә шушы машинаны алсам, бәхетле булыр идем. Шул машинаны ала, шуннан соң ремонт белән, аны бәрмәскә дип, аны кыйнамаска дип, аны урлатмаска дип, шундый пленга эләгә. Шундый пленга эләгә, гомеренең бәхете калмый. Йортындан бәхете калмый. Эшеннән бәхете юк, зур эшкә ымтыла, әмма ләкин шунда бәхет дип уйлый. Эскә менгән сайын проблемага бата. Башы ката, гаиләсен оныта, тормышының рәте калмый, бәхетсезлеккә дучар була. Ни өчен? Швейцария дигән ил бар җәмәгать. Бүген көндә Швейцария беренче урында бара, байлык буенча. Бөтен нәрсә бар. Пенсияга чыгудан курыкмыйлар, укып бетергәннән курыкмыйлар, акча бар, зарплата бар, бөтен балаларга пособие бар, инвалидларга бар, бөтен нәрсә эшләнгән. Швейцариядә проблема юк. Беләсезме, бердән бер ил проблема юк. Үз халкына. Dünyada birinci урын алып тора үзләренә кул салу буенча. Үзләрен үтерү буенча Швейцария беренче урында бара дөньяда. Сорау, ник? Ни өчен бөтен нәрсә булгач үзеңә кул салырга? Алар хәзер чиратка басканнар. 2010 елда космоска оча башлый икән коммерческий корабльләр, шунда чиратка басканнар инде. Шунда очырга. Эш юк. Проблема юк. Әмма ләкин үзләре үтерү буенча беренче урында ни өчен? Чөнки бәхетле булабыз дип күтәрелделәр. Мал белән, дәрәҗә белән, банк белән, коттедж белән бәхетле булам дип уйлады, әмма ләкин бәхетлелекне таба алмады.
жанына ризык таба алмады. Шуңа күрә әйтәләр, бәхет күзгә күренми, калып белән сизелә. Күп кеше тормышында шушындый бәхетләр эзләп, төрле ысулларга, төрле юлларга керә. Әмма ләкин Аллаһ Субхана ва Тааля Коръәни Кәримдә карагыз нәрсә ди? Иманы булмаган кеше бу дөньяда нинди генә мал, нинди генә дәрәҗәгә күчсә дә, ирешсә дә, газаптан башканы тапмас ди. Карагыз, Коръәни Кәримдә Аллаһ Субхана ва Тааля нәрсә ди? فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. Sizni di g'ajablantirmasin imonsiz kishilarning boyliqlari. G'ajablantirmasin ularning bolalari. Allah Teala tilidir. Bu dünyada şuşu baylıkları bilen alarga gazap artı gazap verirken. Gazap artı gazap verirken. Şuna göre cemaat, en zor bəxit, adam balasının en zor bəxiti imanның büyük derecesi. Kızganışqa karşı hatta biz, köplərimiz cemaat, şuşu dereceye jetmedik. Biz namaz okusak da, hoş amellerin kılsak da, imandan bəxit tabu, imandan lezzet tabu derecesine köplərimiz yetişmedi. Eğer biz namaz okup da, bizim için bəxit Mercedes iken, namaz okuşu kişinin turmuşda en zor bəxiti Mercedes iken, iman eli zayıf. Tabalmağan eli imanın lezzetin. Eğer de onun namaz okup da bütün bəxitin kureyken direktor, naşerlik bulu da, eliminde iman zayıf. Eğer de kureyken yurt salsam mine bəxitli bulur idim, benim bəxitim şunda deyip, gazap artı, gazabımına artı. Bəxitsizlik artı, bəxitsizliğine problemlarını Allah Subhanahu ve Teala arttıra. Eğer de namaz okup da maksatını şunda koysan bəxitli buluda. Senin imansızlar bilen bir nindi ayırman bulmay turmuşda yaşayan vakıtta. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem da'vat bilen garip halkına kilgende elle siz uyluysuz Mekke kafirleri akşa yağından bəxitsiz ididik mi? Yok. Mekke'nin başlıkları kildiler Resulümüzge sina nişe sum, nişe dinar tüleptirik. Ay sayın, ağzını kaplar işin. Köp mü dinar dedik sana? Ağzını kaplar işin. Onlar özlerince bəxitli idi. Ama lakin Resulümüz alarga kildi, siz uylağan bəxit tügül. Turmuşuğuz tübenge bara. Bəxitnin aşkışı imanda la ilahe illallah. Mine şula anlayışlara kilmedi. Tabası kile bəxitni. Ama lakin la ilahe illallah arqılı barası kilmi. Ağır. Ağır. Kirek mi? Tigini alıp mında satsam, akşa görünse bəxit. Hakiki bəxit tügül. Şuna göre hayırlı mümin Müslüman kardeşlerimiz, şuşu vaazlarımız bizge ezgine bulsa da bir nasihat bulup bəxit yolumuzni iman arqılı ko'rsatdi. O vaqtda cemaat g'oylamiz de g'oyla bo'la, savdamiz de savda bo'la. Chunki savdagar imoni zag'if bo'lsa, onun bütün ishonishi kissasida, oqshada, kibitda, tovarda.
ва тағала әйтә: Мин сезне ризыкландырам да, мин сезне саклыйм да, мин сезгә ярдәм да итәм, авыру да, терелү дә, дава да, бөтенесе миннән. Юк. Без сиңа намаз гына укыйбыз. Biz сиңа сәҗдә генә кылабыз мәчеттә, әмма ләкин тормышта без сиңа таянмыйбыз. Кызганычка каршы шундыйларыбыз да бар. Үзенең мәчеттән бер адым атлагач, Аллаһы Субхана ва Тәгаләгә тәвәккәл кылуын, үзенең мөмин икәнен, иманын югалтучылар да бар җәмәгать. Ни өчен соң без ул вакытта үзебезне мөселман дибез, әгәр дә безнең тормышыбызга карап кеше үрнәк ала алмаса? Ни өчен кешеләр бүгенге көндә бик килергә тырышмыйлар әле? Әлбәттә киләләр безнең юлыбызга, әлхәмдүлилләh сафларыбыз киңәя, әмма ләкин алар бездән бик әз күрәләр мисал. Алар бездә күрмиләр мисал кырәле. Менә бу кеше, менә бу гаилә шундый матур яши, шуның кебек яшигәле. Алар бит мөселманнар дип әйтүләре бик аз. Алар да шундый бит. Аларның сәүдәгәрләре дә шундый, муллалары да шундый. Айырма тормышта бармы безнең имансыз бәндәләр белән? Яки без алар белән берме? Яки без мәчеттә генә аерылабызмы? Яки без кием белән генә аерылабызмы? Яки без тышкы кыяфәт белән генә аерылабызмы? Кайчан безгә карап үрнәк ала башлыйлар? Расулы безгә карап үрнәк алган кебек, сахабаларына карап үрнәк алган кебек, тормышта да, сәүдәдә дә җәмәгать без үзебезне үрнәк итә алсак иде башка халыклар каршысында. Bir kişi fakir kişiye kızganıp bir boy kişi özünün yırtın biri. Mene şu yırtta dey sen yaşalı. Benim özümün bir iyim var, şunda yaşarmın. Mene bakşalarda rizıklar varsa siniki. Emme lakin iski bazını kungen idim, işik aldının bir yağında anda barma. Bir şartım var, her kenne miğa haber veriptir, min isen sağ deyip. Yarar deyip bu fakir kişi gajeplenip boyning yırtında yaşat kala. Kurşusu var idi. Bik kinçi bir kurşu, kıyma yarığından bu halini körüp turdu da, karalı uramdan kirip, bir nerse işlemişe, boy yırtında yaşay deyip, Künləşib kirdi minin yanına. Әйтті, Синди bu boyning boshında нәрсә бар икәнен белмисең. Иртәгә моның фикере үзгәрергә мөмкин. Бар тизрәк бар да йортны үзеңә яздыр. Приватизация кыл син моны тизрәк. Кайтып куып чарганчы. Сиңа әйтмәдеме ул теге иске базлар турында әйтте. Анда ул хәзинәсен күмде. Шуңа күрә сиңа анда барма дип әйтте. Шунда эзләди үзеңә хәзинә табырсың дип чыгып китте. Бу дөнья Аллаһтан бирелгән без факирләргә бушлай йорт. Мә, тор! Яша, һавасын сула, кыяшын белән кызын, үсемлекләрне үстер. Әмма ләкин тегендә бар явыз күрше шайтан. Ул бик көнләшә. Адам баласына шушындый ниғмәт булуына. Чөнки Коръәни Кәримдә Аллаһ Субхана ва Тәгалә әйтә: "Алам тарау анна Аллаһ саххара лакум ма фи самавати ва ма фил ард?" Күрмисезме ди, кеше өчен күктә һәм җирдә булган бөтен әйберне сезнең өчен яраттым ди. Теге шайтан кирип вәсвәсә кыла кешегә. Бу дөньяда
Allah'a Teala'ga tapşırıp yaşama. Ona inanıp, ona ışanıp yaşama. Kuluna ışan da başına ışan. Bu dünyanı üç kuluna al. Üzüm alıp var, siniki bulsun bu. İblisinin vesvesesi. Şundan soň kişi yabışa tırmışka, min gine buldum, benim gine akılım bilen, benim gine kişim bilen okup çıktım, üzümün kişi bilen kişi buldum, naşanlik buldum, sevdegar buldum, akşanı üzüm işledim deyip kişi tırmışın privatizatsiydi. Şunun bilen Allah Teala aytı, üzün alıp barsan, menden sorama. Üzün iken, üzün işle. فَلَمَّ نَسُوا اَمْسَيْنَاهُ Allah'tan tutkan kişi, Allah alarını da. Әмма ләкин bazdağı hazine deyip, Allah-u Teala kürsete günah amellerini, ulanı kümgen, tırmışta bizge günah gerek mi? Әмма ләкин şeytan әйтә, şunda senin бәхетің. Күрші хатынында senin бәхетің, үз хатының белән бәхет таба алмасаң, күрші хатынында бәхет табырсың. Оның бит итәге кыскарак, аракы ішкәндә тұрып басып бит, бәхет үшін дип эшәләр. Günah amellerini şeytan kürsete, şundadır benim bәхетім. Günah sevdede kürsete, mine günah sevdede işle, şunda sen bәхет. Satmasan, bәхетің bolmay. Çünkü sen andan birinin 2000'ini alasın bir ayga. Arakı satsan, 20.000 alasın. Mine iblisinin vesvesesi, kişilerini hakiki bәхеттен көріне тұрған ялған, батыл бәхетке yöneltip ғазапқа şumdırıdır. Şuna göre hürmetli mümin Müslüman kardeşlerimiz, en hayırlısı, bәхетнің en hayırlısı cemaat, көңілінің тынычлығында, vicdanның irikliginde, kalbinin tынычлығында, hem en hayırlısı cemaat, imanның kemilliginde. İmanımız kemil bulsun. En zor ümitimiz imanımızı arttırı bulsun. Şundan sonra cemaat ikinci orunda tırmışımız. Gayle. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hamdan kesiran. Elhamdülillah. Elhamdülillah. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Her birimizning turmushimizda yana bir Ramazon Sharif oyi o'tib ketdi. Yana bizning Alloh tarafidan belgilangan farishtalarimiz şuşu Ramazon Sharif oyun Allah huzurundağı amel defterlerine tirkab koydular.
Моңа башка кайтып булмый. Ничек иттереп гомерне яңа баштан башлап булмаган кебек Рамазанны да башка кайтарып булмый. Ул ничек булды? Шулай язылды. Аның ничек булганлыгын кыямәт көнендә генә гамәл дәфтәрләребезне кулларыбызга тараткач кына күрәчәкбез. Әмма ләкин һәрберебез дә үзебезнең ихлас калебләребездән шушы Рамазан шәриф айы хәерле булсын дип тоткан розаларыбыз кабул булсын дигән ихлас ниятләр белән үтәргә тырыштык җәмәгать. Әлбәттә, әлхәмдүлилләh, ураза тотучыларыбыз бүгенге көндә көннән-көн арта җәмәгать. Бу барбер иманга, исламга халкыбыз уянып, берәр баскыч караңгылыктан, баткаклыктан, саздан искә күтәрелергә нияте бар. Аңлаган бу үзенең кая яшәгәнен, тегендә искә Аллаһ Субхана ва Тааляның хөкеменә әз генә булса да күтәрелим әле дип тырмашуы белән күпләребез җәмәгать шушы уразагына юлына булса да басыйм дип ураза тоталар җәмәгать. Әйе бар җәмәгать бер кенә көн ураза тотам дип тотсын. Быел бер көн тотсын. Куркытмагыз, иркетмәгез, мәсхәрәләмәгез. Киләсе елга 2 көн тотсын. Аннан соң 3 көн тотар, аннан соң 30-га җитер җәмәгать. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям янына бер кеше килгәндә әйткән: "Я Расулуллах, 5 вакыт намаз үтәргә кыдратымнан килми, бер генә намаз укырга рөхсәт бир инде." Уйлап карагыз җәмәгать, Расулыбызга килеп 5 вакыт намаз фарыз кылынган һәр мөселманга, мөселман кешесе килеп пәйгамбәрдән сорый, бер генә намаз укыймәлек кемгә дип каршында утыралар сахабалар, бөтенесе 5 вакыт намаз укый. Шул сахабалар каршысында пәйгамбәрimiz әйтә, берне генә укый. Каршында сахабалар 5 вакыт намазны, нәфил намаз укыйлар, тәһәҗҗүдне укыйлар. Бу кешегә әйтә, син берне генә укы. Хикмәт җәмәгать. Ни өчен? Әгәр дә бу кешегә әйтсә, "Юк, 5-не укы" дип, ул берне дә укымый. Ул берне дә укымый. Хикмәт җәмәгать, кешегә авыр йөк бирсәң, ул аны күтәрә алмый. Һәрберебез дә беләбез, әкреннән, әздән башарга кирәк. Бу кешегә берне генә укы дип китә, 2 атнадан соң килә: "Я Расулуллах, бер генә намаз җитми, 2-не укырга рөхсәт бир әле" ди. Китә 2 атнадан соң таң килә: "Я Расулуллах, 2 намаз гына җитми, 3-не укырга рөхсәт бир" дип 5 вакыт намазга җитә. Шуңа күрә җәмәгать, кеше бер генә кем ураза тотты икән, ул бит бер кем шайтанның вәсвәсәсеннән арынып торарга кыдрәте җитте. Бер көн 365 көннән бер көнен ул иблисның, мәлгунның вәсвәсәсеннән арынып торырга кыдрәте һәм ихтияр кеше тапты үз эчендә. Бу җәмәгать үзенә һөҗүм башлаган, үзенең нәфсенә каршы һөҗүм башлаган дигән сүз. Шуңа җәмәгать, андый кешеләр ислам нигезенең бер
нигезенең берсесе җәмәгать 5 нигезнең берсе ураза. Кеше уразага басты икән, әлхәмдүлилләh, тиздән башкалары да бар. Шушы уразаңны тотма дип. Намаз укымасаң, дуа кылмасаң, тәҗвидне белмәсәң, уразаң кабул булмый дип тәҗрибәчеләр булды җәмәгать. Миңа әйттеләр шулай. Шул әйткән кеше үзе тотмый ураза да, намаз да укымый, дуа да белмий, зикр дә кылмый, аның кел минус. Мин әйтәм, бу ярар намаз укымады ди, зикр кылмый ди. Гарәпчә укый белми, әмма ләкин уразасы бар. 4-5 минус янында bir плюс бар ул кешенең. Иншалла, үзенең нәфсен дәваласа, киләсе елларга намазга да керешер. Ифтар мәҗлесендә утырган вакытта ул җәмәгать дуа да ишетә, хәзрәтләрнең вәгазен дә ишетә, таравихка килә, шулай торып кеше әкренләп тәрбияләнә. Орлыгын чәчәргә кирәк иң әүвәл. Bir gene kün roza bulsa da cennet, bir kün ol temeki tartmışı bulsa, bir kün temeki tartmıyor kıyas bayağınca. Hatun kızlara kara verirken bir kün karamıyorlar. Ara kışmışken bir kün ara kışmış yatırgan o, 360 kün işse de. Yaramıydı. Şuna göre cennet, halkını şöyle әкрен генә күтәрелеп, иманга таба барган вакытта һәр беребезгә дә фақат хәйр рәхмәтле дуалар һәм теләк белән генә аларга шушы юлда насихат итәргә кирәк. Чөнки Расулыбыз әйтә, дину насихатти. Әд-дину насиха. Диндә бер-береңә насихат итәргә кирәк. Ягъни бер-береңә хәерле киңәш, хәерле юлга этәргеч булырга кирәк. Ярар җәмәгать 30 көн, bir айлык, әйтәләр 29 көн булды дип. Әйе, 29 көннән дә килә Рамазан шәриф айы. Чөнки ай календары белән bir ай килә 30 көннән, икенче ай килә 29 көннән. Кыяш календары белән җәмәгать 365 көн. Ай календары белән җәмәгать елда 360 кына көн. Шуңа күрә бу Аллаһ Субхана ва Тааляның шушы хөкеме белән барадыр. Шуңа күрә бернинди шик һәм шөбһә юк. Әмма ләкин Рамазан айы үтте, бүген гает дибез, гает. Бүген бәйрәм. Бәйрәм җәмәгать нәрсә беләндер бәйләнергә тиеш, кеше нәрсәгәдер шатланырга тиеш. Җиңү бәйрәме дибез, җиңгәнгә, кытылганга, нәрсәнедер җиңгәнгә бәйрәм итәбез. Башка төрле халыкта бәйрәмнәр йөри, әмма ләкин бер сорау бирәсем килә, уразадан соң ни өчен шатланабыз? Ни өчен бәйрәм итәбез? Ни өчен безгә бу көндә куанычлы һәм шатлыклы көн ни өчен? Кытылдык дипме? Кытылдык ачтырудан дипме? Наконец-то бүген хатын белән торып чәй эчтем иртә белән. Никак эчеп булмый иде, төнне белән караңгыда сәхә ашап йөрдек 29 көн. Менә бүген торып самавыр белән чәй эчтек, шушы микән бәхет. Нәрсәдә? Җәмәгать мәктәпне бетереп чыгалар безнең балалар. Русча әйткәндә, татарча әйткәндә соңгы кыңгырау, последний звонок дип бәйрәм итәләр. Мин шул балалардан барып сораганым бар, ник сез бүген бәйрәм итәсез? Мәктәптән кытылдык дипме? Нинди бәйрәм бу? Туйдым мин бу парт артында утырып дипме?
Яки мен математикадан туйгайдым, химиядан туйгайдым, менә бүген иреккә чыктым, теләсә нәрсә эшлим. Алайса миңа укытучы тартма дип әйтеп торды, аракы эчмә дип торды. Менә хәт тартсам була, эчсәм дә була. Шуңа шакланасыңмы дим. Күбесе белми җавап. Ул мәктәптән чыккан шатлана. Җәмәгать мәктәптән чыккан соң булган бәйрәм. Мәктәпкә кергәндә нинди гыйлемсез идек, нинди надан идек. Менә бүген гыйлем алып, дөньяга инде гыйлем белән аяк басабыз. Білім алдық. Чөнки білімі арқасында Аллах Субхана ва Тағала фәрештәләргә әдәмгә сәҗдә кылыгыз диде. Ва аллама Адама ал-асма'a куллаha. Әдәмгә бөтен гыйлемне өйрәттем ди. Шул гыйлеме аркасында сораган фәрештәләрдән, яки әйтегез әле фәрештәләр, шушы исемнәрне әйтеп карагыз әле дип, фәрештәләр белмиләр, әдәм белә. Гыйлеме аркасында, гакылы аркасында сәҗдә кылырга кушты. Ягъни әдәм баласында гыйлем ул зур дәрәҗә. Рамазан айы да мәктәп һәм мәдрәсә. Рамазан айы мәктәп, мәдрәсә, институт, университет һәм академия. Biz бүген birinchi Рамазанга караганда bir башка бигрәк булырга тиеш. Ни өчен? Чөнки мөселман кешесенең максаты һәм диннең максаты әдәм балаларын, иманнарын үстереп камилләштерүдер. Камил инсангә алып бару. Ислам дине кешене камилләштерергә тиеш, бөтен яклап. Һәм Рамазан айы шуңа җәмәгать кырылгандыр, кешене тәрбияли. Каршыңда булган хәләл ризыкны да капмыйча, кем өчен? Хатыным күрә дипме? Юк, участковый күрә дипме? Ни өчен капмыйсың хәләл ризыкны? Аллах кушканга. Менә бу нәфсеңне Аллах ризалыгы өчен дип тәрбияләү үзенә зур бер мәдрәсә җәмәгать, нәфсне тәрбияләү мәдрәсәсе. Сабырлык мәдрәсәсе, тәкәбберлекне җиңү мәдрәсәсе. Факирләрне, мискиннәрне аңлау, үзеңә бер бәя бирү. Үзеңне җәмәгать әхлакый яктан тәрбияләү мәдрәсәсе ул Рамазан аңлый белгән кешегә. Кемгәдер ачтыру мәдрәсәсе. Кемгәдер ачтыру мәдрәсәсе, кемгәдер күтәрелү. Гомумән җәмәгать ислам дине кемгәдер гадәти автоматка әйләнгән гыйбадәт башын төшәрдә күтәрә, кемдер камилләшә. Менә бүген һәрберебез уйлап карыйк әле. Рамазанда без нин хәтле дәрәҗәгә күтәрелдек икән? Bir ay boyu g'aybət siləmişə düzəldikmi, yoxmu? Bir ay boyu özümüzün tilimizə xoja bula aldıqmı, yoxmu? İftar məclisinə kilgəş, quyosh bayıqanışı bitinisi fəriştə kimi oturaq. Quyosh bayıqaş, ağız qalqaş, dua qılğaş titə g'aybət məclisdə. Yəni buldu quyosh bayıdı, Allah görmür hazır. Ramazan ayında izgilik kılavuzda Ramazan şerif ayı bitkeş yarı cemaat buldu sözde günah başlıyoruz. Cemaat Ramazan ayında alğan ilim ve derece kamilleşu
инде асқа төшмәскә тиеш. Шу дәрәҗәдә дәвам итәргә кирәк киләсе Рамазанга кадәр, аннан соң тагын бер башка күтәрелергә дә, шуның белән тагын дәвам итәргә. Хаҗда шул ук җәмәгать. Хаҗга күп вакытта баралар, башларын бәрә-бәрә Кәгъбәтуллага дуа кылып җырлыйлар да, кайткач тагын шул дәрәҗәдә. Ну нәрсәгә хаҗ кылдык? Уразада җәмәгать без әз генә булса да бераз дәрәҗәгә күтәрелсәк, үзебезне бераз камилләштерсәк, телебезгә бераз хуҗа булып, нәфсебезгә бер хуҗа булсак җәмәгать, бу без Рамазан айын бушка үткәрмәгән булабыз. Рамазан айы бушка үтмәгән. Нинди дә булса без үзебезгә гыйлем һәм дәрәҗә алган булабыз. Әмма ләкин җәмәгать кызганычка каршы мөселманнарның саны артса да иманнарыбыз артмый. Иман артмый. Авыр булса да әйтим җәмәгать, Расулыбызның хәдисе кыямәт көненә таба сез диңгез күбе кебек күп булырсыз ди. Диңгез күбеге ничек күп, әмма ләкин итеп ирсәң, аннан 1 грамм су калмый. Иман bir-biribizning g'aybin tekshirmishi, bir-biribizning g'aybatin sotmisha, bir-biribizga xiyonat etmisha yasharga ilansak edi. Endi jamoat bizda din ahillida shusha o'zimizning she'rimizni o'zimiz aytmasak, agar da biz shusha masjidga jirgan kishilarda qalbimizni tuzatmasak, nishigittirib biz ketdik, bolalardan, yoshlarimizdan adab axloq. Biz har birimizda kirabizda podiyezga ondag'i yondirilgan pochta eshiklarini ko'rabizda, eshaklangan, hatto tualetga aylantirgan liftlarga bosib minabizda, bitinimiz suvga biz shusha yoshlarni hayvon deymiz. Ammo lekin nindi hayvondan tug'ansa ekan ular? Kimning tug'ani ekan ular? Ular kimning bolasi da, kimning onasi ekan? Bir zo'r g'alim aytgan, bolalarning g'amali onalarning ham otalarning qalbine to'g'ri keladi. Ya'ni bola qilashul g'amalni otasi yoki onasi qalbida yashirib yurgan g'amalin bola qiladi. Biz biraz xitriq aylangan endi. Biz o'zimizning ishimizni ko'rsatib yurishga, chunki biz biraz o'sgan. Ammo lekin bizning ishimizni bolalarimiz qilib yuradi. Biz o'zimiz motor kiyingan, biz o'zimiz to'n kiygan, biz o'zimiz motor aybat kvartirada yashaymiz, ammo lekin qalbimizni bolalarimiz podiyezda ko'rsatadi. Bizning liftlar ko'rsatadi bizning qalbni. Tashqi boylik bilan, tashqi mashinalar bilan, kiyim bilan bo'lmay jamoat qalbni davolab. Bolalar ko'rsatib yuradi bizning kim ekanimizni. Shunga ko'ra jamoat bolalarni yaramay aytirgan mana Allah deb bizga, o'zimizga, ati ham aniga qarab, biz jamoat 200 bo'ldik. Biz 200'li. Bolalar elhamdülillah 100'li. Ama lakin biz 200'li. Olar sızsa qiynasa qiyni, ama lakin qiynama deb bolaga o'zi eshakilik qilib yurmaydi.
Biz bir balага aytабыз, içme deyip. Әмма ләкин яңа елда әти әни ішіп отыра бала каршысында. Biz 20 yaşga kadar балаларны içme deyip terbiyeleybiz de nikah укып, мулла чыгып киткәч, болды шайтан туй җитте deyip чыгарып куябыз аракы үзебезнең 20 яшьлек балабыз каршысында. Нинди ата-ана була шушыннан соң, нинди икейизлелек. Шушыннан соң нәрсә китергә кирәк җәмәгать, ничек инде шул бала чыгып сызмасын, ул үзенең нәфрәтен сыза подъездга. Мин бу мәсьәлә турында бик уйладым. Ул кая барырга белмәгән шунда сыза, шунда ата, шунда сия, шунда бөтен эшне эшли. Чөнки ул таба алмый хакыйкатьне. Без икейизле. Мәктәптә укытучылар сөйлиләр, дөрес булыгыз дип, әмма ләкин берсенең туган көне булса, шул ук мәктәптә, шул ук бала утырган партларны җыеп, аракы чыгарып куялар. Бала мәктәптә 200лек фәнен укып чыга. Гаиләдә дә шул. Әгәр дә инде безнең мәчетләребез дә гөрләшеп сугышып ятабыз икән, инде бөтенләй яшьләргә барырга бер изгелек калмый. Biz дә монда гөрләшеп сугышып ятсак, бүленеп ятсак, мәчетнең исе каты бер кешенеке, асы каты икенче кешенеке, бер мәхәллә бер кешенеке, икенче мәхәллә икенче кешенеке дип бүлешсәк, аларга кая тагын барырга? Кая кешенәсен бара инде? Кемнән эзли үрнәк? Кемгә ул барып шушы кеше кебек булып әле ди? Ни өчен пәйгамбәребез яшәгән вакытта 100 мең кеше иманга килгән. 100 мең. 13 ел. 13 ел була Мәккәдә һәм 10 ел була Мәдинәдә, 23 елда 100 мең кеше артына йөрә. Әйтәләр тарихчылар, Расулыбыз белән иң күбе бер кеше иң күбе 1 сәгать сөйләшкән. Иң күбе 1 сәгать. Әллә каян килә, шиттән, шит авылдан, шит төбәктән килә, пәйгамбәрне күрә, 5 минут, 10 минут сөйләшә дә, камил мөмин булып кайтып китә. Камил мөмин булып. Без җәмәгать 5 ел укытабыз. 5 ел. Ничен? Чөнки бездә дә икейизлек бар. Biz iretəbiz 15 hadis, 40 ayet, əmmə ləkin oxuşu sırasa, ya müğəllim, sen şuşa hadis bilən yaşaysan mı desə, yox. Biz aytəbiz, şəkər, sen imtihanda şuşa hadisini silə, əmmə ləkin tırmışdan içi kullanıl mindən sırama, şen kimi yanı ütəmiyim. Şen kimi yanıma yəkəmiyim. Biz de cemaat 200'likке, Rasulümüz 200'likке iretmegen, kişi ana bir kurgen, jitken ana bir qarau, kim iken bilgen de büttimse buldu, bu minem Rasulüm dep qaytib ketken. Urnak, kanet fi Rasulillahi usvetun hasenet. Peygamber'de hayırlı örnek idi. Bugün hayırlı örnek var mı? Ata kişi balaga örnek mi? Ana kişi kız kişiye örnek mi? Biz cemaat bugün günde söyleyimiz din turunda deyip elbette cemaat sizge mında vağazı tınlarga ağırdır da min tənqid bilen de aytayım çünki bugün günde eğer de biz özümüzde tənqidlemesek, mına bizning eybet deyip maylı tabanı salkın su bilen juvup dursak, onun cemaat juğanıgına bula eşekisi bitmeyi.
Шуңа күрә җәмәгать бераз үзебезгә күрә тәнкыйть тә алырга тиеш, чөнки барысы да әйбәт түгел шул. Без әйтәбез, менә никахлар күбәйде, талаклар күбәйде җәмгыятьтә, ислам гына аны коткара дип, мөселман гаиләләре таркала башлады. Ник соң алар ике намаз укыган кеше аерылалар? Ник бала ятим кала, ятим баланың башын бер сыйпасаң, Аллах каршында аның шәше бер кадәр гынахтырын кичерелә. Ник? Нинди шир бездә җәмәгать? Чөнки без күп вакытта исламны мәгълүмат җыю чарасы итеп кенә кабул итәбез. Biz әйтәбез, бу кеше галим, нишан галим, чөнки ул мәгълүмат ягыннан галим. 40 хадис белә дә, 15 аят белә, әмма ләкин гамәли яктан ул аның белән яшиме? Ул төннә белән дә, трамвайда да, өйдә дә, подъездда да, бандитлар белән дә, урманда да, кырда да мөселман булып кала беләме? Яки ул икейөзлеме? Яки ул мунафикмы? Менә шуңа күрә җәмәгать безгә бу көндә хәтта шушы иман мөселман дип әйткән һәрберебезгә дә, җәмәгать сөйләүчегә дә кагыла, һәрберебезгә дә үзебезнең исламлыгына түгел, иманыбызны яңартырга кирәк. Үзебезне генә яңартып түгел, җәмәгать балаларыбызны, хәләл җефетләребезгә үрнәк. Күп вакытта без сүз сөйлибез, әмма ләкин каясын үрнәк, кая? Күпләребез җәмәгать караклык кыла да, монда килеп гыйбадәт кыла. Күпләребез төрле гынахлар кыла да, монда килеп намаз укый. Миятне монда килмәгез дип, әмма ләкин моннан киткәч тагын караклыкка кайтмай инде. Моннан киткәч ничек кеше кире караклыкка кайтырга мөмкин? Ничек икейөзлек җәмәгать? Алгарак килегез. Ишетелми? Кая багыш? Алхамдулилlah. Менә күп кенә үзебезнең ширләребезне, үзебезнең тормышыбыздагы шушы кайбер тискәре якларыбызны да әйтеп үтү, әлбәттә ишетү бик авыр. Әлбәттә аларны ишетү бик авыр. Тәнкыйтьне ишетү бик авыр, әмма ләкин авыр булса да җәмәгать аны дөрес итеп ишетеп үзеңне дәвалау әлбәттә иң хәерле юл. Шуңа күрә бүген көндә менә шушы Рамазан айы уңаеннан бәйрәм итүебез безнең җәмәгать 30 гына көн булса да гынахлардан тыелып тора алдык. Шатлык бу. 30 көн буе сабыр иттек. Сабырлык дәрес алдык. Бу җәмәгать шатлык. 30 көн буена җәмәгать телебезне тыя алдык. Тыйганыбыз. 30 көн буе гайбәт сөйләмәшә, 30 көн буена җәмәгать таравих намазында булдык. 30 көн буена җәмәгать шушы гыйбадәтләрне, ураза һәм башка сәхәр ашадык. 30 көн буена ифтар ашадык. Һәм шушы мәҗлесләрне үткәрдек. Бер-беребезне җәмәгать кунак итеп, бер-беребезгә авыл ачтырдык. Менә шушы җәмәгать изгелек, шушы безнең түзү, сабырлык, шушы алган гамәлләребез өчен бүген җәмәгать
куанырга да була. Әгәр дә без сизсәк, шушындый үзебездәге өстенлекне. Әлбәттә, җәмәгать, Рамазан шәриф айы ул безнең әйтеп үткәнемчә гынахлардан арыну. Чөнки ул айда Кадер кичәсен Аллаһ Субхана ва Тәгалә кылган 83 елдан да артык бу кичнең бәрәкәте. 1000 ай туры килә 83 елга, 83 ел буе гыйбадәт кылганны әҗрен бер кичәдә алырга була. Ягъни 83 ел тәүбә итсәң дә бер Кадер кичендә тәүбә итүгә тормый. Әмма ләкин җәмәгать гынахның җәмәгать зур бер әсәре бар. Күп вакытта моңа игътибар бирмиләр. Әйтәбез, хәмер эчү әйе харам ул. Ни өчен? Чөнки акылны җуя. Зина кылу харам ни өчен? Чөнки нәселгә, гаиләгә тәэсир итә. Наркоманияны әйтмим дә инде. Башка төрле гынахларның җәмәгать әйтәләр, һәрберсенең шундый начар яклары бар. Әмма ләкин гынахлар бөтенесе бергә бер тискәре тәэсиргә иядер. Гынах кылган кеше әйләнә кылга. Гынах кылган кеше кылга әйләнә, кыл. Ул нәрсә ул кыл? Кыл гына да түгел, манкыртка әйләнә. Нәрсә ул манкырт? Манкырт җәмәгать булган, беләсез, элекке заманда әсир төшкән кешеләргә ши дия терісін башларына кидергәннәр. Ши дия терісін башына кидерәләр дә, шул башы белән бергә ябышып кибә, башын шулай кыса, әкрен-әкрен. Һәм шул кеше әйләнгән манкырт, ягъни шушы тирене кидергән кешенең кылына әйләнгән. Шул кыл, шул хуҗа нәрсә әйтә, шуны үти. Иң курккан нәрсәсе аның булган тиреңне кире салдырам. Әгәр дә хуҗасы әйтә икән, тыңламасаң тиреңне салдырам дип, чөнки ул белә, күргәне бар, дия тиресен салдырганда аның бөтен тиресе кубарылып чыга. Дөненбай дигән әсәрдә шушы кеше манкырт үзенең анасын атып үтерә. Анасын үтерә, чөнки әйтә хуҗасы, әниең ди килгән синең дия тиреңне салдырырга. Дөненбай дигән исеме була ул җегетнең. Әмма ләкин җәмәгать гынах шушы дия тиресе кебек кешенең башын каплап ала. Һәм шушы гынахларның хуҗасы булган иблиснең кылына әйләнә, ул куркакка әйләнә. Аның ихтияр кеше юк. Нәрсә әйтә, шуны үти. Аның горурлыгы югала. Горурлыгы юк. Үзенең фикере юк. Ул куркак. Әйтә алмый сүзен. Кем ничек әйтсә шуңа буйсына торган манкыртка әйләндерә икән гынах. Күз алдына китерегез. Хәмер эчеп йөргән кешегә әйтеп кара, үз фикереңне әйт. Әйтә алмый. Чөнки ул ихтияр кеше калмаган, чөнки ул иблис
kılında. Zina kılıp kişi korku beri gımır boyu etmesine katın var. Etsen katınına fotoğrafini deyip, любой нәрсені нашли. Менде фотографиям бар, көрсетем, яки шығарам. Kına Adem balasını şeytan kılına eylendi. Şuna göre Adem balası Allah kılıp olmuştur. Allah kılıp olmuştur ilk evvel günahtan arınmak gerektiği mamurluktan sınırlardı. Mamurluktan şımışın devreydi. Kızıl haberlerden arınmak gerektiği Allah Allah. Şurada senin bu adamın, şurada senin bu adamın, şurada senin hatırına bakmışsın, adamına bakmışsın, evdeki bu aldığı minik, girayı, minik, o tarihi gördü mü? O aldığı zindeki hukukuna belli. Үзеңнең дәрәҗәңне белү, үзеңнең тормышта син кеше, син Адәм баласы Аллаһ Тәгалә тарафыннан яралган Адәм баласы икән дигәнеңне аңлап яшәү. Әмма ләкин җәмәгать әйтәләр, мин бер нәрсәгә дә ышанмыйм, мин бер нәрсәгә табынмыйм. Fransız галимнәре, arxeologlar cəmiyyət jir qazılmaların bırıngı tabıldıqlarına qazışı galimlər eytələr. Jir yüzündə mədəniyyətsiz, g'ilimsiz xalq yaşayan. Əmmə lakin dinsiz xalq bulmagan. Dinsiz xalq dünyada gümümen yok. Eğer de bir eyteyken min dinsiz deyip, cemaat bu kişinin de dini var. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de eyte Allah Subhanahu ve Teala eyterge koşar Resulü bizge, hatta kitapları da bulmagan, izi kitapları da bulmagan. Mekke müşriklerine ne degen? Lekum dinukum veliyedin. Onun kitabı yok, Resulleri yok. Mekke müşriklerinin tırmış revişleri nişik bulgan, zina bulgan, hamir bulgan, kişi türü bulgan. Ama lakin onu Kur'an atı nese deyip, lekum dinukum. Bu sizin dinidir. Yani kişi gıbımen nersede bulsa tabınmışa yaşı almayı. O nersəyə də bulsa şanıb yaşarga tiyiş. O nersəyə də bulsa tabına, nersədə bulsa şana. Şul onun diline evrilir. Kimdir şana cemaat hem tabına akşağa. Akşa onun için ilah derecesinde. O bir cemaat tabını o bir mene bulay mangay bilen secde kılıp tugul. Tabını ol kalep bilen. Nersene sen kübrek yaratasın da, nersene sen kübrek korkasın da, hem nerse işin sen gımırını alıp barasın. Mene şol bula kişinin ilahısı. Nerse işin? Birev yaşarga mümkün ettiğim şey akşa iş. Hatta mangaya bilen kıybılağa kara secde kılsa da kalbinde akşa oturayken ol cemaat akşa tabına. Eğer de ol hatta cemaat Allah'a tabunan deyip secde kılıp dünya kılıyken, nefsinin kılıyken o cemaat nefsine tabuna, yeki dünyaya tabuna, yeki baylığa tabuna, yeki başka türlü ilahlarga tabuna. Şuna göre cemaat La ilahe illallah diyen sözünün məğnəsi
Min cemaat, min iblisning de, nefsimning de kılı tugil. Min Allah subhanahu wa ta'ala'nın kılı. Mine cemaat hakiki İslam nersege eden balların indi. Ama lakin biz ko'p vaqtda ikiyizlar. Biz gunohda qilamiz. İzgilikda qilamiz. Albatta jamoat gunohsiz kishi bo'lmaydi. Bu durust değil kişinin günahsız deyip aytıyor bir kişi günahsız değil. Amma lakin jamoat var bilatirib günah qilib. Var jamoat bilmisha xatolanu. Müslüman kişisi bilatirib günahga bormaydi. Bilatirib günahga borayken bundan endi musulmonlik degan ismi yo'q degan so'z. Bunun endi musulmon deb aytirga bo'lami agarda kishi bilatirib ulug' gunohni kichkina gunohni shusha amalni qilar ekan. Shunga ko'ra jamoat mana shusha bizning Ramazon sharif oylarimiz bizlarni gunohlarimizdan arınırga da yordam etdi. Biz ozgina bo'lsa da o'zimizning xatolarimizni, o'zimizning gunohlarimizni anglab tavba etdik. Jamoat Chunki jamoat Allah subhanahu wa ta'ala 7-qat jahannamni de shusha Muhammad alayhisalomning ummati uchun azirlagan. Jahannamning 7-qati bu ummatga. Elbette o vakitlaşadır. Labithine fiha ahqabe. Amme suresinde şundi bir ayet var. Labithine fiha ahqabe. Cehennemde bulgan kişiler Rusça etkende periyotla bulurlar. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sırağanlar Kurtubi tefsirinde şu ayetkeyte cehennemdeki bir periyot 80.000 yıl. 80.000 yıl. Yani cehennemde kirgen adam balalarının işleri qaralmay birisinin de 80 yıl o'tmuş. Mana Türmege yabılgan kişilerinin hatırlanan ki misal için 20 yıl sayın işlerin qaraylar. Peki 10 yıl mı bilmiyorum hadi. 20 yıldan qaraylar komissiya bilen nişek minin hali o'zgarlik mi yaxshi mı? Şundan so'ng qara çıgalar. Bulam ol çıgarıp bulam eki qalamı tağın 20 yılga. Misal için. Cehennemde 80.000 yıl. Cemaat 80 sekund şırp üstünde turib qaray barmoqni. 80 sekund. Yoki 8 sekund. $80.000. Şundan so'ng Allah subhanahu wa ta'ala o'tkara hukm. Kimga narsa yarar? Bu kishining gunohlari bitgan ekan, ko'chirik biz buni jannatga. Birov atiga qolgan 6 qatda ular endi jamoat ko'ngillarida, qalblarida tuzan bir texatlikkina da iymoni izgiliga bo'lmagan kishilarning 6 qati mangilik. Ammo lekin ularda da şu periyodlar var
80 мең ел үткәннән соң карыйлар. Аха, син утырдыңмы кызуда, әйе утырдым кызуга. Бар хәзер Зәмхәрир дигән салкынлар. Җәһәннәмдә бар Зәмхәрир дигән урын. Андый салкынлык безнең дөньяда юк. Зәмхәрирдә утыра тагын 80 мең ел. Шуннан соң шулай туңдымы, әйе, бар кызуга тагын 80 мең ел. Шуларны җәмәгать бераз гына фикерләп, уйлап карасак, әлбәттә, бу дөньяда без әгәр дә ахиратны уйламыйча яшибез икән, әгәр дә без ахиратка ышанмыйбыз икән, безнең иманыбызның 6 терәге бар иманның. Әгәр дә ахиратка ышанмыйбыз икән, иманыбыз камил түгел. Ахират җәмәгать һәрбер адәм баласына хөкем итә торган вакыт. Һәрбер кешегә хөкем булачак, әмма ләкин ул вакытта Аллаһ хөкеме һәм бер кем ялганлап кытыла алмый. Һәр адәм баласы Аллаһ субханаһу ва тааля кашына чыккач, менә монда 2 фәрештә язып бара торган дәфтәр бар. Берсе яхшыны яза, берсе яманны яза. Дүшәмбе һәм пәнҗшәмбе көннәрендә алар Аллаһ субханаһу ва тааля янында бар архив. Әйтсәк инде безнеңчә. Анда миллиардлаган фәрештәләр компьютер кебек эшләп торалар, һәрбер кешедән меңнән шушы 2 көнлек, 3 көнлек мәгълүматны алалар да, туплыйлар да, бу кешенең исеме куелган китапка истәп куялар. Атнага 2 мәртәбә алып менәләр, шул китабына җыеп куялар һәм адәм баласының җанын алып кергәч, җанын алып менгәч искә, шушы китапны ябалар, үлде дип язалар, һәм Аллаһтан сыйлар, бу китапны кая куйык хәзер. Ул архивта 2 бүлек бар. Берсе гыйллиин, берсе сиджин. Аллаһтан сыйлар, бу китапны кайсына куйык хәзер? Аллаһ әйтсә, гыйллиингә куйыгыз дип, бу кешенең өмете бар, җәннәтле булырга. Әгәр әйтсәләр, бу кешенең китабын сиджин дигән бүлеккә куйыгыз дип, бу вакытта адәм баласының җәмәгать өмете юк. Кыямәт көнендә һәрбер кеше җәмәгать баса икән, әмма ләкин шундый хикмәт бар, менә шулай халык җыелып тора, Аллаһ субханаһу ва тааля чакыра, исем белән чыкмый. Судка чыкмый, курка. Шуннан соң әйтә Аллаһ субханаһу ва тааля, 2 яктагы язучы фәрештәләр кыямәт көнендә әйләнәләр сезнең сакчыларга. Уң яктагысы алдан алып бара, сол яктагысы арттан этәрә. Конвой белән чыгар. Чыкмый. Шарып бастыралар, Аллаһ субханаһу ва тааля кашына һәм 2 фәрештәдә, я Раббым, менә безгә бу кешене кушкан сакларга һәм язырга, менә синең каршыңа кадәр алып чыгып бастырдык. Шуннан соң бирелә китаплар һәрберсенә, җәмәгать һәрбер кешегә үз китабы бирелә. Берәүгә бирелә уң кулына. Чөнки ул кешеләргә алдан тараталар. Кайбер кешеләргә әйтәләр, җилкә артыннан сул кулга дип, чөнки аларның куллары артка таба багланган була, сул куллары истә була уң кулыннан, кулларына шулай торачак артта, җилкә артында һәм китапларын арттан гына эләшеп китәләр. Аллам сакласын арттан гына сул кулга биреп китүчеләрдән. Я Раббым, безләрнең гамәл китапларын, дәфтәрләрен оң кулга алучылардан булсак. Шуннан соң җәмәгать уң кулына китапны ала да, тиз-тиз генә карап чыга да,
халыкка таба бырыла да китабын күтәрә дә әйтә: "Халлу иqra'i китабия". Менә минем китабымны укыгыз дип, шатлыгыннан чыдый алмыйча халыкка бырылып үзенең китабын күрсәтә. Менә шушындый җәмәгать кавымнардан әйләсә иде һәрберебез. Әмма ләкин шушы гамәлләребез, шушы безнең һәрбер кылган гамәл Аллаһ Субхана ва Тәала тарафында язылып бара. Инде җәмәгать гынах әкленнән Аллаһ сорый: "Шушы китапта язылган белән син ризамы?" Тавыш. Ризамы? Шунда адәм баласы кытылу юлын эзли башлый. Русча әйткәндә оправдап китә башлый. Мин менә булай эшләргә инем, туктап утырыс түгел. Бу вакытта мин алай әйтәсем килмәгән, бу бит шулай сөйли инде адәм баласы. Шуннан Аллаһ Субхана ва Тәала авызын каплагыз бу кешенең. Авызын каплыйлар. Кулы һәм аягы сөйли. Шуңа күрә әйтәләр: "Кул белән аяк". Менә шушы газиз кул һәм аяк дөньяда безгә ярдәмчеләр, кыямәт көнендә безнең шаһидләр. Кул белән аяк. Алар бөтен нәрсәне сөйли, синең кая барганыны, чөнки син үз аягыңны калдырып бер кая бармыйсың. Син үз аягың белән баргансың анда. Шушы ике аягың шаһид, шулар сөйли, ике кулың шаһид, шулар сөйли. Алдалый алмыйсың, тел белән, кул белән аяк бер кашанда алдамый. Менә бу җәмәгать кыямәт көннәрендә безнең күңелебездә торырга тиеш һәр вакытта. Әлбәттә бу кешене куркыту түгел, кеше һәр вакытта үзен белергә тиеш. Мисал өчен мин һәр вакытта әйтәм: ни өчен мәктәптә укып бетергәннән соң экзамен куялар? Куркыту өченме? Ни өчен институтны бетергәндә һәр вакытта кыш көне менә хәзер һәм яз көне сессияда экзамен бирәләр? Куркыту өченме? Ни өчен эшкә алганда тикшереп карыйлар собеседование? Куркыту өченме? Юк, кешенең нинди дәрәҗәдә икәнлеген белү өчен. Кеше нинди дәрәҗәдә? Ничек үткәргән ул беренче классны, ничек үткәргән ул беренче курсны, ничек ул әзерләнгән эшкә? Әзер бул, юкмы? Аны эшкә алып буламы, юкмы? Ул зам булып барамы яки мастер гынамы? Дөньяда да шул ук нәрсә бар. Әмма ләкин кыямәт көнендә җәмәгать ике генә урын. Җәннәт белән җәһәннәм. Шуңа күрә тикшерүдә бик җәмәгать җентекләп була, чөнки тормыш безнең бик катлаулы. Кыямәт көне үзе 50 мең елга сузыла. Бер көн 50 мең елга туры килер ди. Берәү миннән сорый: "Хәзрәт, анда ашатырлар микән?" Ничек саны зарплата бирәләрме дип. Берәү миннән ашатырлар һәм икенчедә нәрсә ашатырлар икән? Ашау түгел, хәтта гәүрәткә дә кеше карамый бер-береңне. Истәким юк. Расулыбызның хатыны Гайша радиллаһу анха сораган: "Я Расулуллах, хатын-кызлар, ир-кешеләр янәшә басып торганда шәрә килеш бер-берсенә күчмәсме?" дигәндә, янәшә, хатыннар, ирләр янәшә шәрә басып торганда күзләре бер-берсенә төшмәсме дигәндә, нәрсә дигән Расулыбыз? Кайгылары баштан арткан бер-берсенең күзенә һич төшмәс ди. Кайгы шуның кадәр баш өстендә. Хәтта шит хатынның гәүрәтенә күзе төшмәс. Менә җәмәгать буена һәм бетмәвенә инанып, һәм дә җәмәгать әлбәттә әле дөнья бар, без күп вакытта әлбәттә
Ahiretni köbrek uylap, dünyani ındatırgan gayretimiz de var. Kay vakitte biz ahiretni uylaybiz da dünyaga ehemmiyet vermiyoruz. Ama lakin Müslüman kişisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Mengi yaşayım deyip dünyamni alıp var. Irtege ulem deyip ahiretine ezir bu. Mengi yaşayım deyip dünyamni alıp var. Irtege ulem deyip ahiretine bugün ezir bu. Mine Müslüman kişisinin cemaat kaidesi. Şuna göre ikinci bir hadis-i şerife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, eğer de etseler irtege kıyamet günü deyip hamsinin kolunda üsünti olsa, şol üsüntini oturttu. Üsüntini oturt, irtege kıyamet günü deyip etseler de ne için? Çünkü dünyadaki amelini sen bugün işlep kal. O vakitte cemaat İslamiyetini yalqavlık deyip sanıyorlar. O vakitte cemaat gıybetini yalqavlık deyip uylap dünyadan arınalar. Dünyanı sen kimge kaldırab? Ondan sonra oynayıp gidebilir de, bizden talep alganlar iken, vakit ötken iken. Cemaat Müslüman kişisi ol gailede de tertip. İşinde de tertip. Mektepte okuşu bala da tertip. Onun cemaat tırmışında da ol örnek. Resulümüz özünün sahabelerini şuna iletti. Bütün dünya kilip Bagdad'dan örnek ala idi. Hatta Bagdad'ın bir galime saat uylap tapkaş, Rimga alıp kile, Rim imperatoruna bulak ite saat, çünkü birinci saatini Bagdad'da uylap tabalar. Şuşu üsteline saatini kuygaş ete şeytan işedi. Nindi zor fenlerge cemaat İslam galimleri nigiz salgan. Ol fenlerini eğitirge de cemaat inalar mün mertebe küp kabatlıyız. Hatta meditsinaga birinci nigiz baskan kişi, salgan kişi ol Ebu Galisina Abitsena şundan gitken meditsina sözü. Al gibi gitken El-Cabri'den geometri, trigonometri, astronomi hem başka hem de cemaat hatta botanika bilen zoologiya hem köpkine fenlerge eğer de karasağız hem şol fen bilen şol gıylem bilen Müslümanlar kileler İspanya'da, Andalusya'da, Cordoba'da, Kurtuba şehrinde Cordoba'da birinci üniversite diziler. Bütün Avrupa'da galimleri bilen fen bilen ileteler. Bugünkünde cemaat Avrupa halkı hatta eyteler Britanya'daki Oxford Üniversitetin nigiz saluşular iki kişi İspanya'daki Cordoba, Kurtuba Üniversitetinden bitirip kaytkan iki kişi Britanya'ya kilelerdi. Britanya'da şu vakitte bara inkvizisiya. Galimlerini uçakka koyup yandırı vakiti bara bular kaçıp iden astında şu Oxford Üniversiteti'nin nigiz taşın salalar. Yani üzerinin şakirtlerini okuta başlıyorlar. Karağı cemaat. Ama lakin bu tarihte eğitilmiyor. Müslüman dünyası küpten ahiretliğine uylap yatmağın dünya feni bilen de şıgıllengen. Birinci poçta, bir kim eyteler poçtağa ne şey oldu. Ama lakin birinci poçta tarihe karasağız Ömer bin Hattab radiyallahu anh'ı küpken. Medine'den o cemaat Aksa şehrine koygan 10 noktada tatırga bolgan 9 at. Bir at bilen şoğup bara atın alıştıra, ikinci at kavutıra, tağın alıştıra, üçüncü at kavutıra, şulay ettirip, tez orada bir sut kişinde Medine'deki hatınlarının, hatların
ирләренә Акса шәһәренә илтә торган булганнар. 1500 ел элек инде шушындый тиз йөрүчле почта уйлаганнар. Ләкин бу җәмәгать тарихта безнең үтелми, гомумән безнең балаларыбыз дини тәгълиматтан җәмәгать алар ераклашканнар. Biz bütün şahısını ütəriz məktəbdə. Bütün şahıs ütələ. Bütünsünün portreti var. Bağlar və əvvələkin tarixdə şunda bir kişi bulğan Muhammed ibn Abdullah degen. O yox. O yox. O tarixdə yox. Platon var, Aristotel var, Sokrat var. Muhammed ibn Abdullah yox, yaramıyor. Yeki yıl yok, yaramıyor balağanı yetmeye. Korkağımız. Niçin? Hatta Amerika alimleri kompüterga salganlar da dünyanın en ataklı 100 kişisinin ismini salganlar. 100 kişinin kaysısı en birinci orunda. Kompüter şağıra Muhammed bin Abdullah dedi. Yok, dürüst değil diye tağın kirteler, tağın şağıra, tağın kirteler, kompüterga tağın şağıra, ikinci oranga şağıra, İsa aleyhisselam, üçüncü oranga koya kompüter bitindi, Newton'la. Bu ispatlanıp gelen için, çünkü bu Eden balası, bu kişi, birden bir kişi eyte, benim tuğanımdan alıp ölgenime kadar, Mine turmuş yolum her birigiz için aşık, hem her bir gününden, saatinden örnek alasız değil. Peygamberimizin günü de, tünü de örnek. Tabi güzel dünyada bir şahısını, bir şahıs kimnin turmuşunda karanlıkta yok. Birimizin de cemaat karanlıktasız turmuşumuz yok. Her birimiz nindidir bir vakıganı yaşırıp kaldırasımız kile. Matur silesek de, matur etsek de, benim şunday bir kırın gamelim var indi, no kuşete almayayım. Ama lakin bu kişinin yok. Şunday şahıs tarihte yaşayan. Her bir kişi için örnek. Bütün turmuş ağırlığını görgen. Өзі ул жәмәғат ғайлә башлығы да болған, ата да болған, ир да болған, қази да болған, сәудәгәр да болған, көтүші да болған, ятим да болған, полководец да болған, bütün ғамәлні өтеген 63 яш елында кіші ул тарихта өтелмей. Әлі сыңғы вақытта ғана өтеле башлады жәмәғат. Шуңа күрә менә бу яшьләребезгә шушы улуг үрнәкле кешеләр белән дә тәрбияләсәк, алар үзләренә шушындый үрнәк белән Расулыбызның сөннәте белән тәрбияләр җәмәгать, әлбәттә бүгенге көндә без балаларыбызга әдәп, әхлак һәм тәрбия турында сөйләргә җиңелрәк булыр иде. Аннан соң җәмәгать карыйсыз һәр көнне телевизорлар, тыңлыйсыз радио, газет укыйсыз, нинди генә проблема күтәрелми. Нинди генә dünya һәм ил, һәм шәһәр, авыл проблемалары күтәрелми. Әмма ләкин бүтән төрле проблема күтәрелә, шуны күтәрүче кешеләр бөтенесе ата белән ана, әгәр дә алар һәрберсе үзенең балаларын тәрбияләп үстерергә дигән сүз күтәрсәләр, бүтән дөнья күләм проблеманың 80% шишелер иде. Bütün problema şundan ki, çünkü biz balalarını terbiyeli problemasın ayak astına koyganımız. Mına şundan küterip, hayırlı kişi terbiyelik degen problemini en büyük noktağa koysak, 80% problema şişilir idi. En mühimi, şu hayırlı balalar hem hayırlı anıklarımızı terbiyelep kaldırır. Tamam etesim ki, 200 yıllıksız. Bir vakitni bir oilada buldum. O'qituvchisi yozib jibergan balaga o'lig'iz
Укытучылар тыңламый һәм ялганмый. Мин шунда хәзер атасы чакырды да баласын әйтә: "Ник син тыңламыйсың? Ни өчен ялганмыйсың?" Шул вакытта телефон шалтырый, хатын әйтә: "Сине сорыйлар" ди. Әйт, мин юк. Балага сөйләп утыра, ник ялганмыйсың укытучыга ди. Шул ук мизгелдә мин юк дип утыра баласына. Менә 200лек кояшын. Эшмәди, сиңа ярамый, ну үзе эшеп кайта. Тартма ди, тартып кайта. Зина кылма ди, үзе төне буе зина кылып кайта. Бала әллә күрмәсә ул белми дип уйлыймы? Шуңа күрә әйтәләр галимнәр, бала үскәндә ата-ана гынагысын яшерсә, үскәннән соң бала алардан шул гынахларын яшерә башлый. Башта ата-ана яшерә бала каршында гынахны, аннан соң бала яшерә башлый шул гынахны ата белән ана каршысында. Без инде уйлыйбыз, бала изге дип, әмма ләкин дөрестәп карасак, бала нәкъ без булып туган икән. Шуңа күрә җәмәгать күп вакытта мәчеткә, исламга, мәдрәсәгә бик таяналар. Теге бер мәзәктә сөйләр бит инде. Бер хәзрәткә мәдрәсә ректор икән, килгән бер ата килгәндә әйтә икән: "Улымны керттем институтка, анда укый алмый. Керттем училищега, анда укый алмады. Эшкә урнаштырамадым, анда эшли алмый. Кулымнан пычагым да килмей, әллә мәдрәсәгә аласыңмы?" дип әйтә ди. Яни бер кая барманы мөстиндә кеше булыр ди. Олай миңа да келер, монда да. Нуны җәмәгать ата тегендә куйган булмаган, монда куйган булмаган, тәрбия булмаган. Менә хәзрәтләр, давай сезгә бирәбез, шуны кеше итегез. Без җәмәгать ничек итеп бу 22 яшьлек, 20 яшьлек кыз һәм җегетне без хәзер тәрбияле кеше итә алабыз? Иң зур тәрбия башлана җәмәгать гаиләдә, әти-әнидән. Хәтта җәмәгать бала туган шук тәрбия башлана. Чөнки бер ана килгәндә әйткән, бер галимгә: "Балам туды, 3 яшькә җитте, тәрбияне башлыйм әле" дип әйтә ди. Бу кеше әйткән: "Син инде 3 елда 9 айга сынга калгансың." Чөнки туган шук ана карында булганда балага җәмәгать хәерле тәрбия бирү башлана. Без 20 яшьтә хәзрәтне алып кара әле, кеше итә алмассың микән? Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямның бер хадисе бар, әмма ләкин бу инде иләнмәгән кешеләргә, кияүгә чыкмаган кызларга да бер насихат. Әмма ләкин бу хадисне күп вакытта оныталар яки белмиләр. Әйтә Расулыбыз: "Бызык гаиләдә үскән мөселман кызы һәм егетеннән саклан." Ягъни үзеңә килен үзләгәндә, яки килен үзләгәндә, бызык гаиләдә үскән мөселман кызы яки егетеннән саклан, ди Расулыбыз. Ни өчен? Чөнки аның кешенең бар эштәге асылы, кешенең бар тышкы шәхсияте. Менә шушы кешенең асылы бер кайчан да үзгәрми, ди Расулыбыз. Чөнки ул кешенең хылкы, кешенең эштәге формалашкан үзәге. Шушы үзәк җәмәгать балада формалаша ата белән анага карап. Нинди ата белән ана, баланың эштәге формасы үзәге шундый була. Аннан соң
соң ул исламга киләме, яки башка диндә, башка җирдә буламы, аның шәхсияте үзгәрә. Ягъни аның үзгәрә тышкы шәхсияте. Ул тартайды, тартмаска мөмкин, эчәйде, эчмәскә мөмкин. Әмма ләкин эштәге хылкы үзгәрми. Эштәге хылкы үзгәрми. Көннәрдән бер көнне аның эштәге хылкы килеп чыга. Бер вакытны 2 ел элек кыш көне безнең күршедә, безнең йорттан соң тагын бер йорт аркылы йорт янып китте. Минем күрше белән без сөйләшеп йөрибез. Дуслар, ул безгә керә, без аларга керәбез. Тегендәге 3нче күрше җана башлады, без чабып чыктык. Бу күрше бер чиләк су атмый теге йортка, үз йортына ата. Үз йортына су ата, үз йортына. Мәйтәм соң бер чиләк булса да монда атынды. Юк, хәзер миңа күчәде. Теге шатырдап җана чиләк белән су үз өенә сибә. Менә шушы бер гамәл миңа күрсәтте минем күршем кем икәнлеге. Бер гамәл. 2 кирәкми, 1. Мин аның белән 5 ел буе туган кебек яшәп, бер шише пожар вакытында кешенең кем икәнлеге күренде. Шуңа күрә Гомәр бин Хаттаб радиллаһу анһу янына бер кеше килә, әйтә: "Я Гомәр, я Амир аль-Муъминин, менә алып килдем бер иптәшемне, шушы иптәшем белән сәүдә кылмакчы булам." Гомәр бин Хаттаб әйтә: "Мин тагы җәмәгать аздырып җибәрмим вакытны. Ха, бераздан төгәллибез." Гомәр бин Хаттаб радиллаһу анһу әйтә: "Син бу кешеңне беләсеңме?" ди. "Кем белән син сәүдә кылмакчы буласың? Син аны беләсеңме?" ди. "Беләм" ди. "Алайса миңа 3 сорауга җавап бир. Син аның күршесенме?" Беренче сорау. "Юк." Икенче сорау. "Син аңа акча биреп караганың бармы?" "Акча биреп караганың бармы?" "Юк." Өченче сорау. "Син аның белән сәфәрдә булганың бармы?" "Юк." Шуннан соң әйтә Гомәр бин Хаттаб: "Расулыбыз үлгәнгә 2 ел ярым гына вакыт үткән. Нинди заманнар? Мәдинә шәһәре Расулыбыз үлгәнгә 2 ел ярым гына үткән вакыт, Әбу Бакр Сиддикның гына хәлифәлеге үткән. Гомәр бин Хаттаб нинди заманда яшәгәндә нәрсә ди? Син бу кешене дип, әллә ди, мәчеттә намаз укыганын күрдеңме ди?" Карагыз. Гомәр бин Хаттаб нәрсә ди? Әллә ди син бу кеше белән ди, бергә ди, мәчеттә намаз укысыңмы ди? Әйе ди, мин ди бу кеше белән һәр вакытта бер сафта намаз укыйм ди. Гомәр бин Хаттаб әйтә: "Бар, кайт, син бу кешене бөтенләй белмисең." Хәтта сафта намаз укуны Руш әйткәндә Гомәр бин Хаттаб критерий белән санамый. Чөнки бар, акча юк. Бигәбе, акча кесәсендә булса, акылын җуючылар бар. Яки әйтәсең, килеп сорый: "Биреп тора әле 1000 сум акча бер айга." "Валлаһи бирәм." "Кайтарам, валлаһи, хәзрәт." Бер айдан соң эзе дә юк. Шушында менә сафта бергә намаз укыйбыз. Акча килеп сорый, "Мә" дисең, бер айдан соң тауып булмый. Юк. Шушымы җәмәгать иманлык шушыннан соң Гомәр бин Хаттабның сүзенә инана башлый.
Яки җәмәгать күрше нәрсә дигән сүз, чөнки эшкә килеп китү әле кешегә синең турында бәя бирми. Күршеңнән барып сора. Менә җегетләргә, кызларга да насихат, әгәр дә берәр кызны кияүгә чыгарга теләсәк, алырга теләсәгез кияүгә, күршеңнән барып сорагыз. Әйтә дә бирә кем икәнен. Һәрберебез эштә бик әйбәт, әмма ләкин тегендә күрше бит ишетеп тора. Ничә мәртәбә шашкы ватыла апнага. Ничә мәртәбә безнең хатын җлап чыга подъездга. Ничә мәртәбә кертми ишектән. Ничә мәртәбә исереп кайта. Эшкә без барабыз, матур киенеп, әмма ләкин өйдә бөтен нәрсә билгеле. Шуңа күрә күрше безне яхшы белә. Шуңа күрә күршеңме ди, акча биреп карадыңмы ди. Дирхам белән, динар белән сыналдың бу кеше ди. Чөнки җәмәгать акча. Ни өчен Гомәр шушы хәдиснең шәрхендә галимнәр әйтәләр, ни өчен Гомәр бин Хаттаб акча дигән җәмәгать белегез. Иман сәҗдәнең озаклыгы белән сыналмый, иман сынала мал белән. Акча билгели кешенең иманын. Әгәр дә кеше акчада гадел икән, сәҗдәсен дә озак кылмас ул, яки башка бердә әс кылыр, әмма ләкин акчада гадел икән, белегез, моның нутро, эчке халәте пак һәм иманы нык. Әгәр дә акчада туда икән, һәм үзе әле мин намазлы ди икән, белегез, бу кешенең әле иманында бик күп мәсьәләләр бар. Һәм өченчесе җәмәгать сәфәрдә булдыңмы ди. Сәфәр сүзе ник сәфәр дип аталган, чөнки гарәп телендә әсфара дигән фигыль бар, әсфара дигән фигыль атала ачлу. Ягъни сәфәр кешене ача. Сәфәр ул җәмәгать мәшәкать, авырлык. Авырлыкта кеше күренә, менә пожар чыккач, янгын вакытында күрше беленде нәрсә икәнлеген. Авыр вакытта кеше беленә кем икәнлеге. Чөнки шушы сыйфатлар баланың, кешенең тәрбияләнгән гаиләдә. Әти-әнисенең, әби-бабасының, абысының, апасының тәрбиясенең тәэсире ул. Biz инде аны мәчеттә җәмәгать әдәп әхлакка өйрәтсәк, эчендәге халәтен без аның үзгәртә алмыйбыз. Дин аны үзгәртә алмый. Biz фақат тышкы шушы әдәп әхлак, дөньяга караш, ахирәт, җәннәт турында мәгълүмат бирсәк, Коръән укытсак, инде җәмәгать эчке халәте баланың гаиләдә тәрбияләнә. Шуңа күрә җәмәгать инде безнең намаз вакытыбызда җитеп килә. Һәрберегезгә дә шушы мөбарәк Рамазан шәриф айының гаете көнендә бәхет, сәгадәт, иминлек телим. Һәрберебез дә шушы үзебезнең иманыбызны яңартып, балаларыбызны киләчәккә хәерле, иманлы, ихласлы, тәүфиклы балалар итеп тәрбияләргә насип әйләсә иде. Я Раббым, илебезгә, җәмгыятебезгә, шәһәребезгә, авылларыбызга иминлек, иман насип әйләсә. Һәм дә җәмәгать безләрне авырулардан, сырхаллардан, кайгы хәсрәтләрдән, бәла казалардан, сугышлардан, фитнәләрдән, бүлүләрдән безләрне ерак әйләсен. Һәм дә җәмәгать шушы гаит көннәрендә без үзебезнең шушы биек рухыбыз белән иләребезгә кайтып, анда да җәмәгать үзебезнең шушы күңелләренә кирип калсын, чөнки тормышны без качанда булса шушы балаларга калдырачакбыз. Ярый бүгенге көндәге ул яшьтәге җитәкчеләр әле, ул яшьтәге кешеләр һәрберсе белән утырган вакытта кесәсеннән бер нинди генә дәрәҗәдә эшләмәсен, кесәсеннән чыгара бер кечкенә китап, дуга китабы, нинди генә җитәкче булмасын зур дәрәҗәдә. Ул әйтә, сорагач, сорыйбыз да бу каян дип, менә миңа ди әти, әни, әби, бабайдан калдырган китап бу диде, шуның бер-ике дугасын укып та куя әле. Әтиздә менә ул безнең улларыбыз була җитәкчеләр. Аларның булыр микән әти, әнисеннән калган кесәсендәге бер дуга яки өйрәтелгән бер зикр. Менә җәмәгать бит куркыныч заманга калмый.
Шуңа күрә шушы динебезне, иманыбыз белән тәрбияләнеп, шушы уразага тагын да килеп, мәчетләребезне шулай тутырып, бик зур рәхмәт шулай җыелып килгәнегезгә, салкын көн булса да бик күп килгәнсез. Һәрбезгә дә исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Бәхет, сәгадәт, тормышларыгызда һәрвакытта уңышлар булсын. Һәм дә җәмәгать илләрегезгә әлфәт, мәхәббәт булсын. Балаларыгыз тәүфикле, һидаятле булып үссеннәр. Ягъни һәрбезгә дә әле киләсе Рамазан шәриф айларында да бергәләп шулай җыелышып, тагын да күбрәк җыелып, үзебезнең шушы гаетебезне зур иттереп, мәбәрәк иттереп, бәрәкәтле иттереп үткәрергә Раббыбызның насыйп әйләсәң инде. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Her birimiz cemaat mine gayet namazını okuduk. Özümüz cemaat elhamdülillah şuşu Ramazan şerif aylarını ötedik. Allah subhanahu ve teala bizlerin rozalarımızı, bizim namazlarımızı, kılgandığlarımızı kabul eyleseydi. Ya Rabbim bizlerge Allah subhanahu ve teala tağın bir şuşu Ramazan şerif ayı bilen derecelerimizni köterip, kıyamet günlerinde Allah subhanahu ve teala'nın mizanında izi gamellerimizge tağın bir gamel yazılıp, Ya Rabbim her birimizge de izgi gamellerimiz artık bulup, cennet ehillerinden buluğa hazırga Rabbim nasip eyleseydi. Mene cemaat şu şimdi İslam dininde matur bulgan gamel, gayet, beyremge, şundi matur yıla işlengen ol da bulsa fitr sadakası. Her birimizge de cemaat fitr sadakası tülev, ol cemaat vacip bulsa da emmelekin fitr sadakasının hocası yani kimge ol layıklı iseniz ol fakirler, miskinler hem yetimler. Bir cemaat eğer de istelinde senin bugün aşarga da yaki balana biriga kichkina gina bir kushtanesh gibi kichkina gina bir rizq bo'lmasa nindi bayram bo'lsin. Ammo lekin bizning halimdan kelgan musulmonlar yerdan itelar şuşu fitr sadaqasi bilan miskinlarga ham fakirlarga onlarning da bayramlari bayram bo'lsin deb onlarning da şuşu Ramazan şerif ayı ko'ngilli bo'lib bitsin için. Şuna göre Allah subhanahu ve teala bizlerin şuşu fitr sadaqalarımızın da kabul eyleseydi. Elbette cemaat şuşu gayet günlerinde bizlerge her birimizin de cemaat көңілленіп, шынки еткен Расулы саллаллаху алейхи ва саллям ғайетке келгенде ең матур киімлеріңізді, күлмәтлеріңізді киіп келіңіз. Bir yol bilen келсеңіз, ikinci yol bilen қайтыңыз дей. Яғни келген жолдан қайту сүннет түгіл, ikinci yoldan ne için? Bir orandan келіп, ikinci orandan қайту сүннет, шынки көбірек халық білсін ғайет екенлігін бүгін. Şuna göre cemaat elbette indi etirge bugün kalsın, şuşa gayetke kadar temler rizıklar aşağı çıkıda sünnet gamellerden hayırlı bugün de kireyken tuturga uraza deyip, ama lakin cemaat bugün tutu uraza tiyişletuğu hem yaramay. İndi cemaat bugünkü günden sonra irtegeden tağın bir uraza var, olsa bulsa 6 gün Şevval'de de elimizin urazamız devam eteyken. Çünkü kimde kim Şevval ayında 6 gün uraza tuta, o kişinin cemaat yıl boyu uraza tutkan hükümünde bulur. Niçin? Çünkü bir uraza 10 ecir bile. Eğer de biz 30 gün tuttayken onga tapkılasak o bula 300. Tağın 6 gün tapkılasak onga o bula 60. 300'de 60 gün bir yıl bula. Şuna göre cemaat Şevval'de tağın 6 gün tutsak, o bizden bir yıl boyu ecir, bir yıl boyu uraza tutkan ecir soğupla nasip eyleyken. Şuna göre cemaat her birimizin de şuşu gayetlerimiz, urazalarımız işsiz gitmişe, kileşek tırmışlarımızda da özünün eseri bulur, özünün hayırlı eseri bulur deyip şanasımız kile. Hem kilesi urazalarda da, kilesi yıllarda da bir gelip isenlik, sağlık, selametlik bilen, hem cemaat özümüzün halkımız bilen, özümüzün şuşu Müslüman halkı bilen, özümüzün şuşu yetekçilerimiz bilen, özümüzün mügallimlerimiz, özümüzün kortlarımız, aksakallarımız bilen de bir gelip tatuğuna tırmışımızını alıp barığa Rabbim özün nasip eylesin idi.
أقول قولي هذا وأستغفر لكم واستغفروه إنه الغفور الرحيم والسميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما سررنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا إيمانا أجمعين وطهر قلوبنا أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Türmege yabılgan kişilerinin katılgan ki misal için 20 yıl sayın işlep varıyorlar. Peki 10 yıl mı bilmeyeyim hazır. Çıkarıp bulamıyor ki kolamı tağın 20 yılga. Misal için. Cehennemde 80 bin yıl. Cemaat 80 sekund şırp üstünde тұрып қарай бармақна. 80 секунд. Яки 8 секунд. Seksen min. Şundan soң Allah subhanahu wa ta'ala o'tkara hukm. Kimga narsa yarar? Bu kishining gunohlari bitgan ekan, ko'chirik biz buni jannatga. Birov atiga qolgan 6 qatda ular endi jamoat ko'ngillarida, qalblarida tuzan bir texatlikkina da iymoni izgiligi bo'lmagan kishilarning 6 qati mangilik. Ammo lekin ularda da shusha periodlar bor. 80 ming yil o'tgandan so'ng qariylar. Aha, sen o'tirdingmi qizuda, ayya o'tirdim qizuga. Bor hozir Zamharir degan salqinlar. Cehennemde bor Zamharir degan o'rin. Onday salqinlik bizning dunyoda yo'q. Zamharirda o'tiradigan 80 ming yil. Shundan so'ng shuvara tundimi ayyi bor qizuga tag'in 80 ming yil. Shularni jamoat birazgina fikrlab, o'ylab qarasak, albatta bu dunyoda biz agarda oxiratni o'ylamayshayot yashaymiz ekan, agarda biz oxiratga ishonmaymiz ekan, bizning iymonimizning 6 tiragi bor iymonning. Agarda oxiratga ishonmaymiz ekan, iymonimiz kamil tugal. Oxirat jamoat har bir odam bolasini hukm eta turgan vaqt. Har bir kishiga hukm bo'lacak, ammo lekin u vaqtda Alloh hukmi ham bir kim yolg'onlab qutula olmaydi. Har bir odam bolasi Alloh subhanahu va taolo qo'shma shubhash, mana bunda 2 farishta yozib boradigan defter bor. Birisi yaxshini yozadi, birisi yomonni yozadi. Dushanba ham payshanba kunlarida Allah subhanahu va taolo yanında bir arxiv aytsak endi bizningcha. Anda milyardlagan farishtalar kompyuter kabi ishlab turalar,
her bir kişiden mengen şuşa 2 günlük, 3 günlük мәгълүматны алалар да, туплыйлар да, bu kişinin ismi koyulgan kitapka istep koyalar. Atmağa 2 mertebe alıp neler? Şu kitabına jiyip koyalar, hem Adem balasının canın alıp kirgeç, canın alıp mingeç iske, şuşa kitapını yavalar, öldü deyip yazalar, hem Allah'tan sayılar, bu kitapını koya koyuk hazır. Ol arxivda 2 bölük var. Birisi g'illiyin, birisi sijjin. Allah'tan sıraylar bu kitapını kayışına koyup hazır. Allah etse illiyinge koyuyoruz diye bu kişinin ümidi var cennetle bulurlar. Eğer etseler bu kişinin kitabını sijjin degen bölükke koyuyoruz diye bu vakitte eden balasının cemaat ümidi yok. Kıyamet gününde her bir kişi cemaat basa iken, ama lakin şunday hikmet var, mana şulay halk jiyilip tura, Allah subhanahu ve teala şakra isim bilen şıkmay. Sutqa şıkmay qurqa. Şundan soň ayta Allah subhanahu ve teala, 2 yaqtağı yazışı ferişteler kıyamet gününde eyleneler sizning sakşılarga. Oң yaqtağısı aldan alıp bara, sol yaqtağısı arttan itere. Konvoy bilen alıp çıkarlar. Çıkmayın. Şağırıp bastıralar Allah subhanahu ve teala karşına hem 2 ferişte de, ya Rabbim mına bizge bu kişini kuşkan saklarga hem yazırga mına senin karşına kadar alıp çıkıp bastırdı. Şundan soň biriler kitaplar her birisine, cemaat her bir kişiye öz kitabı biriler. Birevge biriler onun kuluna. Çünkü ol kişilerge aldan taratalar. Kay bir kişilerge aytalar jilke artından sol kulga deyip, çünkü alarının kolları artka taba bağlangan bula, sol kolları iste bula on kolundan, kollarını aşağı tıraşak artta, jilke artında hem kitapların arttangına ileşip giderler. Allah'ım saklasın, arttangına sol kolga birip gitüşlerden. Ya Rabbim bizlerinin amel kitapların, defterlerin 10 kulga alışlardan bulsak. Şundan soň cemaat 10 kuluna kitabını ala da tez-tezgine qarap çıga da halykka taba birla da kitabın kütere de ayta, "Hallu iqra'i kitabiye." Mına benim kitabımni okuğuz deyip şatlığından şıdı olmuşa halykka birilip özünün kitabın körsete. Mana şuşunday cemaat kavimlardan eyleseydi her birimiz. Ama lakin şuşu gamellerimiz, şuşu bizning her bir kılgan gamel Allah subhanahu ve teala tarafında yazılıp bara. Indi cemaat günah akılından Allah sırrı şuşu kitapta yazılgan bilen sin riza mı? Tavuş. Riza mı? Şunda Adem balası katılуу yolun özley başlay. Ruş etkende apravdat ite başlay. Men mine bulay işlegeynim tuqtab o'tirish tugul, bu vaqtda men alay edesim kelmagan nubuytni shoy sileyin degan balası. Şundan Allah subhanahu ve teala ağzın qaplagız bu kişinin. Ağzın qaplaylar. Kolu hem ayağı sili. Şuna göre aytırlar, kol bilen ayak. Mana şu gaziz kol hem ayak. Dünyada bizge yardımçılar, kıyamet gününde bizning şahitler. Kol bilen ayak. Alar bütün narsani sili, senin kaya barganını, çünkü sen öz ayağını kaldırıp bir kaya barmışsın. Sen öz ayağın bilen bargansın anda. Şoşa 2 ayağın şahit, şular sili. 2 kolun şahit, şular sili.
алдалый алмыйсың, тел белән, кул белән аяк бер кашанда алдамый. Менә бу җәмәгать кыямәт көннәрендә безнең күңелебездә торырга тиеш һәр вакытта. Әлбәттә бу кешене куркыту түгел, кеше һәр вакытта үзен белергә тиеш. Мисал өчен мин һәр вакытта әйтәм, ни өчен мәктәптә укып бетергәннән соң экзамен куялар? Куркыту өченме? Ни өчен институтны бетергәндә һәр вакытта кыш көне менә хәзер һәм яз көне сессияда экзамен бирәләр? Куркыту өченме? Ни өчен эшкә алганда тикшереп карыйлар собеседование? Куркыту өченме? Юк, кешенең нинди дәрәҗәдә икәнлеген белү өчен. Кеше нинди дәрәҗәдә? Ничек үткәргән ул беренче классны, ничек үткәргән ул беренче курсны, ничек ул әзерләнгән эшкә? Әзер бу юкмы? Аны эшкә алып буламы, юкмы? Ул зам булып барамы яки мастер гынамы? Дөньяда да шул ук нәрсә бар. Әмма ләкин кыямәт көнендә җәмәгать ике генә урын. Җәннәт белән җәһәннәм, шуңа күрә тикшерүдә бик җәмәгать җентекләп була, чөнки тормыш безнең бик катлаулы. Кыямәт көне үзе 50 мең елга сузыла. Бер көн 50 мең елга туры килер ди. Берәү миннән сорый, хәзрәт, анда ашатырлар микән? Ничек сорамый, зарплата бирәләрме дип. Берәү миннән ашатырлар микән? Һәм икенчедә нәрсә ашатырлар икән? Ашау түгел, хәтта гәүрәткә дә кеше карамый бер-береңне. Истә кием юк. Расулыбызның хатына Гайша радияллаһу анха сораган: "Я Расулуллах, хатын-кызлар, ир-кешеләр янәшә басып торганда шәрә килеш бер-берсенә күз төшмәсме?" дигәндә, янәшә, хатыннар, ирләр янәшә, шәрә басып торганда күзләре бер-берсенә төшмәсме дигәндә, нәрсә дигән Расулыбыз? Кайгылары баштан арткан бер-берсенең күзенә һич төшмәс ди. Кайгы шуның хәтта шит хатынның гәүрәтенә күзе төшмәс. Менә җәмәгать шушындый аятлар, шушындый хадис шәрифләр шәригать хөкемендә бик күп. Шуңа күрә үзебезнең җәмәгать бу дөнья белән генә тормышыбыз төзелмәвенә һәм бетмәвенә инанып, һәм дә җәмәгать әлбәттә әле дөнья бар, без күп вакытта әлбәттә ахиратны күбрәк уйлап, дөньяны оныта торган гадәтебез дә бар. Кай вакытта без ахиратны уйлыйбыз да дөньяга әһәмият бирмибез, әмма ләкин мөселман кешесе Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям нәсәди: "Мәңге яшим дип дөньяны алып бар, иртәгә үләм дип ахиратыңа әзер бул." Мәңге яшим дип дөньяны алып бар, иртәгә үләм дип ахиратыңа бүген әзер бул. Менә мөселман кешесенең җәмәгать кагыйдәсе. Шуңа күрә икенче бер хадис шәриф бар, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр дә әйтсәләр иртәгә кыямәт көне дип, һәм синең кулыңда үсенте булса, шул үсентене утырт ди. Үсентене утырт, иртәгә кыямәт көне дип әйтсәләр дә, ни өчен? Чөнки дөньядагы гамәлеңне син бүген эшләп кал." Кай вакытта җәмәгать исламиятне ялкаулык дип саныйлар. Кай вакытта җәмәгать гыйбадәтне ялкаулык дип уйлап дөньядан арыналар. Дөньяны соң кемгә калдырабыз? Аннан соң кайнып китәбез дә, бездән талап алганнар икән, вакыт үткән икән. Җәмәгать мөселман кешесе ул гаиләдә дә тәртип, эшендә дә тәртип, мәктәптә укучы бала да тәртип. Аның җәмәгать
тормышында да ул үрнәк. Расулыбыз үзенең сахабаларын шуңа өйрәтте. Бөтен дөнья килеп Багдадтан үрнәк ала иде. Хәтта Багдадтың bir галиме сәгать уйлап тапкач, Римга алып килә, Рим императорына бүләк итә сәгать, чөнки беренче сәгатьне Багдадта уйлап табалар. Шушы өстәленә сәгатьне куйгач әйтә, шайтан эше ди. Нинди зур фәннәргә җәмәгать ислам галимнәре нигез салган. Ул фәннәрне әйтергә дә җәмәгать иналар мең мәртәбә күп кабатлыйбыз. Хәтта медицинага беренче нигез баскан кеше, салган кеше ул Абу Галисина Авиценна, шуннан киткән медицина сүзе. Алгебра киткән Әл-Җабридән, геометрия, тригонометрия, астрономия һәм башка һәм дә җәмәгать хәтта ботаника белән зоология һәм күп кенә фәннәргә әгәр дә карасагыз, һәм шул фән белән, шул гыйлем белән мөселманнар киләләр Испанияга, Андалусиядә, Кордовада, Куртуба шәһәрендә, Кордовада беренче университет төзиләр. Бөтен Европага галимнәре белән, фән белән өйрәтәләр. Бүгенге көндә җәмәгать Европа халкы, хәтта әйтәләр, Британиядагы Оксфорд университетын нигез салучылар 2 кеше, Испаниядагы Кордова, Куртуба университетыннан бетереп кайткан 2 кеше Британияга киләләр дә, Британияда шул вакытта бара инквизиция. Галимнәрне учакка куеп яндыру вакыты бара, булар качып идән астында шушы Оксфорд университетының нигез ташын салалар. Ягъни үзләренең шәкертләрен укыта башлыйлар. Карагыз җәмәгать, әмма ләкин бу тарихта әйтелми. Мөселман дөньясы күптән үк ахирәтне генә уйлап ятмаган, дөнья фәне белән дә шөгыльләнгән. Беренче почта, менә беркем әйтәләр почтага ничә ел дип. Әмма ләкин беренче почта тарихка карасагыз, Гомәр бин Хаттаб радиллаһу анһу киткән. Мәдинәдән ул җәмәгать Акса шәһәренә куйган 10 ноктада татырга булган 9 ат. Бер ат белән шауып бара, атын алыштыра, икенче атка утыра, тагын алыштыра, өченче атка утыра, шулай итеп тиз арада bir сутка эчендә Мәдинәдәге хатыннарның хатларын ирләренә Акса шәһәренә илтә торган булганнар. 1500 ел элек инде шушындый тиз йөрүчле почта уйлаганнар. Әмма ләкин бу җәмәгать тарихта безнең үтелми, гомумән безнең балаларыбыз дини тәгълиматтан, җәмәгать алар ераклашканнар. Biz bütün şahısını ütəriz məktəbdə. Bütün şahıs ütələr. Bütünsünün portreti var. Bağlarda əmmə lakin tarixdə şunday bir kişi bulğan Muhammed ibn Abdullah degen. Ol yox. Ol yox. Ol tarixdə yox. Platon var, Aristotel var, Sokrat var. Muhammed ibn Abdullah yox, yaramay. Яки ул юк, ярамый балаганы әйтергә. Куркабыз. Нишин? Хәтта Америка галимнәре компьютерга салганнар да дөньяның иң атаклы 100 кешесенең исемен салганнар. 100 кешенең кайсысы иң беренче урында? Компьютер шагара Мухаммед бин Абдулла. Yok, dürüst değil diye tağın kırteler, tağın şağıra, tağın kırteler, kompüterga tağın şağıra, ikinci oranga şağıra, İsa aleyhisselam, üçüncü oranga koya kompüter bitindi, Newton'la. Bu ispatlanıp gelen işin, çünkü bu Eden balası, bu kişi,
birden bir kişi әйтә, минем туганымнан алып үлгәнемә кадәр менә тормыш юлым һәрберегез өчен ачык һәм һәрбер көненнән, сәгатеннән үрнәк ала аласыз ди. Пәйгамбәребезнең көне дә, төне дә үрнәк. Табыгыз әле дөньяда bir шәхес кемнең тормышында каранлыкта юк. Беребезнең дә җәмәгать каранлыктасыз тормышыбыз юк. Һәрберебез ниндидер bir вакыйганы яшереп калдырасыбыз килә. Матур сөйләсәк тә, матур әйтсәк тә, менә минем шундый bir кырын гамәлем бар инде, но күрсәтә алмыйм. Әмма ләкин бу кешенең юк. Шундый шәхес тарихта яшәгән. Һәрбер кеше өчен үрнәк. Бөтен тормыш авырлыгын күргән. Үзе ул җәмәгать гаилә башлыгы да булган, ата да булган, ир дә булган, казый да булган, сәүдәгәр дә булган, көтүче дә булган, ятим дә булган, полководец да булган. Бөтен гамәлне үтәгән 63 яшь елында кеше ул тарихта үтелми. Әле соңгы вакытта гына луклык тәрбия алар үзләренә шушындый үрнәк белән Расулыбызның сөннәте белән тәрбияләнсәләр җәмәгать әлбә балаларыбызга әдәп, әхлак һәм тәрбия турында сөйләргә җиңелрәк булыр иде. Аннан соң җәмәгать укыс нинди генә проблема күтәрелми. Нинди генә дөнья һәм ил һәм шәһәр, авыл проблемалары күтәрелми. Әмма ләкин бөтен төрле проблема күтәрелә, шуны күтәрүче кешеләр бөтенесе ата белән ана, әгәр дә алар һәрберсе үзенең балаларын тәрбияләп үстерергә дигән сүз күтәрсәләр, бөтен дөнья күләм проблеманың 80% шишелер иде. Бөтен проблема шуннан ки, чөнки без балаларны тәрбияләү проблемасын аяк астына куйганбыз. Менә шуннан күтәреп, хәерле кеше тәрбиялик дигән проблеманы иң бик ныктага куйсак, 80% проблема шишелер иде. Иң мөһиме шушы хәерле балалар һәм хәерле оныкларыбызны тәрбияләп калдыру. Тагын әйтәсем килә, 200-лексез. Bir вакытны bir гаиләдә булдым. Укытучысы язып җибәргән балага улыгыз укытучыларын тыңламый һәм ялганлый. Мин шунда хәзер атасы чакырды да баласын әйтә: "Ник син тыңламыйсың? Ни өчен ялганлыйсың?" Шул вакытта телефон шалтырый, хатын әйтә: "Сине сырайлар ди, әйт, мин юк." Балама сөйләп утыра, ник ялганлыйсың укытучыга ди, шул мизгелдә мин юк дип утыра баласына. Менә 200-лек каяшын. Эшмәди, сиңа ярамый, но үзе эшеп кайта. Тартмады, тартып кайта. Зина кылмады, үзе төне буе зина кылып кайта. Бала әллә күрмәсә ул белми дип уйлыйм. Шуңа күрә әйтәләр галимнәр, бала үскәндә ата-ана гынагысын яшерсә, үскәннән соң бала алардан шул гынахларын яшерә башлый. Башта ата-ана яшерә бала каршында гынахны, аннан соң бала яшерә башлый шул гынахны ата белән ана каршысында. Без инде уйлыйбыз, бала изге дип, әмма ләкин дөрестәп карасак, бала нәкъ без булып туган икән. Шуңа күрә җәмәгать күп вакытта мәчеткә, исламга, мәдрәсәгә бик таяналар. Теге бер мәзәктә сөйләр бит инде. Бер хәзрәткә мәдрәсә ректор икән, килгән бер ата килгәндә әйтә икән: "Улымны керттем институтка, анда укый алмый.
Кірттім училищеға, анда оқи алмады, ішке орнаштыра алмадым, анда эшлей алмай, қолымнан пышағым да келмей, әллә мәдрәсәгә аласыңмы деп айтады. Yani bir kaya barmanın muhsinde kişi bular deydi. Olay mına da keler, mında da. Nuri cemaat, ota, tegende koygan, bolmagan, mında koygan, bolmagan, terbiye bulmagan, mine hazretler, davay sizge birer şunu kişi tegiz. Biz cemaat nişik edip, bu 22 yaşlık, 20 yaşlık kız hem jigitni biz hazır terbiyeli kişi alabız. En zor terbiye başlana cemaat gailede, eti eniden. Hatta cemaat bala tuğan çok terbiye başlana. Çünkü bir ana kelgen de etken bir galimge balam tuğdu, 3 yaşka jitte terbiyeni başlayayım meri deb etedi. Bu kişi etken şeyinde 3 yılda 9 aygasınga kalgansın. Çünkü tuğan çok ana karında bulgandık, balaga cemaat hayırlı terbiye biri başlana. Biz 20 yaşta hazretme alıp karalı, kişi almazsın miken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisi var. Ama lakin bu indi ilenmegen kişilerge, kevge çıkmagan kızlarga da bir nasihat. Ama lakin bu hadisini ku vakitte antalar yaki bilmiler. Eyte Resulullah, bizim gailede üsken Müslüman kızı hem yigitinden saklan. Yani üzüne kelin izlegende, yaki kelin izlegende bizim gailede üsken Müslüman kızı yaki yigitinden saklan diye Resulullah eyte. Niçin? Çünkü onun kişinin var işteki asılı, kişinin var dışkı şahsiyeti. Mine şu kişinin asılı bir kaşanda özgermedi Resulübüz. Çünkü o kişinin hılkı, kişinin işteki formulaşkan üzegi. Şu üzeg cemaat balada formulaşa ata bilen anaga karab. Nindi ata bilen ana balanın işteki forması üzegi şundi bula. Ondan sonra İslam'a kilemi, yaki başka dinde, başka jide bulamı onun şahsiyeti üzgere. Yani onun üzgere dışkı şahsiyeti. O tartaydı tartmazka mümkün, işeydi işmezka mümkün. Ama lakin işteki hılkı üzgermeydi. İşteki hılkı üzgermeydi. Günlerden bir günü onun işteki hılkı kilip çığa. Bir vakitini 2 yıl ilik kış günü bizning ko'rshida bizning yurtdan so'ng tag'in bir yurt orqali yurt yonib ketdi. Mening ko'rshi bilan biz silashib yuribmiz. Do'stlar, u bizga kiramiz, ularga kiramiz. Tegindagi shinshi ko'rshi yana boshladi. Biz chavib chiqdik. Bu ko'rshi bir shilak suv otmaydi tegi yurtga. O'z yurtini otadi. Öz yurtuna su ota, öz yurtuna. Metem son bir şilek bu adamında atıldı yok, hazır meva düşedi. Tege şatırda bir jana, şilek bilen su öz iyi nasibe. Mana şu bir gamel, meva kursetti, benim kurşum kim ikenligi. Bir gamel, 2 kirek mi? 1. Mevanı bilen 5 yıl boyu tuğan kibik yaşap, bir şişi paşar vakitinde kişinin kim ikenligi göründü. Şuna göre Ömer bin Hattab radıyallahu anh yanına bir kişi kile eyte ya Ömer ya Amir el-Mu'minin mene alıp keldim bir iptaşımni şu iptaşım bilen sevda kılmakçı bulan. Ömer bin Hattab eyte men tağ cemaat ozdurib vermeyin vakitni. Ha birazdan tegalleybiz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh eyte sen bu kişini bilesinmi deydi.
Kim bilen sen sevde kılmakçı bulasın, sen anı bilesin mi deyip. Bilem deyip. Olaysa bana iş sırauğa cevap ver. Sen anın kurşu sen mi? Birinci sırau. Yok. İkinci sırau. Sen ana akşa verip karağanın var mı? Akşa verip karağanın var mı? Yok. Üçüncü sırau. Sen anın bilen seferde bulganın var mı? Yok. Şundan sonra ayta Ömer bin Hattab Resulümüz ölgenge 2 yıl yarım gına vakit ötken nindi zamanlar? Medine şehri Resulümüz ölgenge 2 yıl yarım gına ötken vakit Ebu Bakır Siddiq'nın gına halifelege ötken Ömer bin Hattab nindi zamanda yaşaganda nersedi sen bu kişinir deyip elledi meşitte namaz okuğanın kurdun mu deyip. Qarağız. Ömer bin Hattab nersedi? Elledi sen bu kişi bilen di birge di meşitte namaz okuşsun mu di? Ey di min di bu kişi bilen her vakitte bir safta namaz okuyayım di. Ömer bin Hattab ayta bar qayt sen bu kişini bütünley bilmeysin. Hatta safta namaz okuna Ruş aytkanda Ömer bin Hattab kriteriy bilen sanamay. Çünkü var akşa yok. Bir gibi akşa kişisinde bulsa akılın juyuşlar var. Yeki aytesin kilip sırayı bilip durayla 1000 sun akşa bir ayga. Vallahi dinim. Koytaram vallahi. Hazret. Bir aydan soň izi de yok. Şuşunda bile safta birge namaz okuymiz. Akşam kilip sırayı ne deysin? Bir aydan soň tavuk olmayın. Yok. Şuşu bir cemaat İmanlık şuşundan soň Ömer bin Hattab'nın sözüne inana başlasın. Yeki cemaat kurşu nese deyen söz, çünkü işke kirip kitu, eli kişiye senin turunda beye vermeyi. Kurşundan barıp sıra, mine jigitlerge, kızlarga da nasihat eğer de birer kızını kiyevge şarga tilesek, alırga tilesegiz kiyevge, kurşundan barıp sıragız. Eyte de bire kim ikenim. Her birimiz işte bir gebet emmelekin teginde kurşu bir işlit tıra. Nişe mertebe şaş kıvatlı atnağa. Nişe mertebe bizden hatın iş vapşığa, padyizga. Nişe mertebe kırpmi işikten. Nişe mertebe isirip kayta. İşke biz barabız, matur kiyinip emmelekin ide bütünese bilgili. Şoğa göre kurşu bizni yakşı bile. Şoğa göre kurşun mu di? Akşa bilip karadın mı di? Dirham bilen, dinar bilen sınaldın bu kişi di. Çünkü cemaat akşa niçin Ömer şuşa hadisinin şerhinde galimler eyteler niçin Ömer bin Hattab akşa degen cemaat biligiz. İman secdenin uzaklığı bilen sınalmay, iman sınava mal bilen. Akşa bilgili kişinin imanın, eğer de kişi akşada gadil iken, eğer de kişi akşada gadil iken, secdesinde uzak kılmasın, yeki başka yerde es kılır, emmelekin akşada gadil iken, biligiz bunun nutru, işki haleti bak. Hem imanınlık. Eğer de akşada tuda iken, hem üzü eli min namazlı deyken, biligiz bu kişinin eli imanında pek köp meseleler var. Hem işinçisi cemaat seferde buldun mu dey. Sefer sözü nik sefer deyip atalan çünkü Arap dilinde esfara degen fiil var, esfara degen
fiil atala aşlu. Yani sefer kişini aşağı. Sefer o cemaat meşakkat, ağırlık. Ağırlıkta kişi kurunemine pajar çıkkaş, yangın vakitinde kurşa bilindi, nerse ikenligin. Ağır vakitte kişi biline kim ikenligi. Çünkü şu sıfatlar balanın, kişinin terbiyelenen ailede. Eti enisinin, ebi babasının, abisinin, apasının terbiyesinin tesiri o. Biz indana meşitte cemaat edep ahlakka ilettek işindeki haletin biz onun özgerte almayız. Din onu özgerte almayız. Biz fakat tışkı şuşu edep ahlak, dünyaya karaş, ahiret cennet turunda mağlumat bilsek, Kur'an okutsak, indi cemaat işki haleti balanın ailede terbiyelene. Şu an göre cemaat indi bizning namaz vakitimizde jidip kile, her birimizge de şuşu mübarek Ramazan Şerif ayının gayeti gününde baxit, saadet, iminlik tilim. Her birimiz de şuşu özümüzün imanımızı yanartıp, bağlarımızı kileşekke hayırlı, imanlı, ihlaslı, tevfikli bağlar itip terbiyelerge nasip eylese idi. Ya Rabbim, ilimizge, cumhuriyetimizge, şehrimizge, avullarımızda iminlik, iman nasip eylesin. Hem de cemaat bizlerini avrulardan, sırhallardan, gayrı hasretlerden, bela kazalardan, soğuşlardan, fitnelerden, bülülerden bizlerini yırak eylesin. Ve hem de cemaat şuşu gayet günlerinde biz özümüzden şuşu büyük ruhumuz bilen ilerimizge kaytıp, anda da cemaat özümüzden, ailelerimizden kümüllerini küterip, ballarımızını şuşu beyran bilen kıtlığı başlık. Bağlar bilsinler eti enimini şuşu beyran bilen kıtladı. Enimine şuşu gayette bulek alıp birgeydi. Biz bir bulekni hazırlayız yana yılga. Mana bunda Kur'an bir gebet bağlar kilgenler. Bir zor rahmet alırlar. Özlerinin anıkların, yeki özlerinin ullarını at degenler. Bu zor örnek cemaat şuşu bağlar, şuşu gayet bilen terbiyeleniler. Ama lakin şuşu günler alır için zor gayet, zor beyran olsun. Şuşu kümüllerine kirip kalsın. Çünkü tırmışını biz kaçanda olsa şuşu bağlarda kaldıracakız. Yarı bu ülkendeki o yaştaki yetekçiler, o yaştaki kişiler her birisi bilen oturgan vakitte kısasından bir nindigine derecede işlemesin, kısasından çağıra bir kichkine kitap, dua kitabı. Nindigine yetekçi olmasın zor derecede. Olayda sıragaş, sırabızdayın bu koyun deyip, mena mimadi eti, eni, ebi babaydan kaldırgan kitap bu deydi, şunun bir iki duasını okup da koyayım. Etizden mena bu bizim ullarımız bula yetekçiler. Onlarının bulur miken eti enisinden kalgan kişisindeki bir dua, yaki iletilgen bir zikir. Mena cemaat bit, kurkumuş zamanda kalmayıp, şu an göre şuşu dinimizni, imanımız bilen terbiyelenip, şuşu orazağa tağında kilip, meşitlerimizin şöyle tuturup, bir zor rahmet şöyle jiyılıp kilgenizge, salkın gün bulsa da bir köp kilgensiz, her birizge de isenlik, sağlık, selametlik tilim, baxit, saadet, tırmışlarınızda her vakitte umuşlar bulsun, hem de cemaat, gayrılarınızda ilfet, muhabbet bulsun, bağlarınız tevfikli, hidayetli bulup uçsunlar. Yani her birizge de elik kilesi Ramazan Şerif aylarında da birgelep jiyılışıp, tağında kübrek jiyılıp, özümüzün şu gayetimizni zor ettirip, mübarek ettirip, bereketli ettirip, ötkerige Rabbimizin nasip eylesen idi. Aqulu qavli hada ve astagfirullah ve lekum fastagfiruhu innehu vel gafur rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin velhamdülillah. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد her birimiz cemaatine gayet namazını okuduk. Özümüz cemaat elhamdülillah şu Ramazan Şerif aylarını ötedik. Allah subhanehu ve teala bizlerin rozalarımızı, bizim namazlarımızı, kılgandıqlarımızı kabul eyleseydi. Ya Rabbim bizlerge Allah subhanehu ve teala tağın bir şuşu Ramazan Şerif ayı bilen derecelerimizni küterip,
Kıyamet günlerinde Allah Subhanahu ve Teala'nın mizanında izi gamellerimizge tağın bir gamel yazılıp, Ya Rabbim her birimizge de izi gamellerimiz artık bulup, cennet ehillerinden buluğa hazırga Rabbim nasip eyleseydi. Mene cemaat şu şimdi İslam dininde matur bulgan gamel, gayet beylemge, şundi matur yıla işlengen ol da bulsa fitr sadakası. Her birimizge de cemaat fitr sadakası tülev, ol cemaat vacip olsa da emmelekin fitr sadakasının hocası yani kimge ol layıklıysanız ol fakirler, miskinler hem yetimler. Bir cemaat eğer de istelinde senin bugün aşarga da yaki balana birige kichkine bir küşteneş gibi kichkine bir rizık bulmasa nindi beyren bulsun. Ama lakin bizden halimden kelgen Müslümanlar yerdem iteler şuşa fitr sadakası bilen miskinlerge hem fakirlerge Allah'ın da beyramları beyram bulsun deyip Allah'ın da şuşa Ramazan şerif ayı köngüllü bulup bitsin için. Şuna göre Allah Subhanahu ve Teala bizlerin şuşa fitr sadakalarımızın da kabul eleseydi. Elbette cemaat şuşa gayet günlerinde bizlerge her birimizin de cemaat köngüllenip, çünkü etken Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gayetke kilgende en matur kiyimlerinizini, külmetlerinizini kiyip kiligiz. Bir yol bilen kilseniz, ikinci yol bilen kaytığız dey. Yani kilgen yoldan kaytığı sünnet değil, ikinci yoldan ne için? Bir orandan kilip ikinci orandan kaytığı sünnet, çünkü kübrak halık bilsin, gayet ikenligin bugün. Şuna göre cemaat elbette indi etirge bugün kalsın, şuşa gayetke kadar temli rizıklar aşap çıkıda sünnet gamellerden, haloleyteler bugün de kireyken tutırga uraza deyip, ama lakin cemaat bugün tutu uraza tiyişletir hem yaramay. Indi cemaat bugün günden son irtegeden tağın bir uraza var, olsa bulsa 6 gün Şevval'de de elimizin urazamız devam eteyken. Çünkü kimde kim Şevval ayında 6 gün uraza tuta, o kişinin cemaat yıl boyu uraza tutkan hükmünde bulur. Niçin? Çünkü bir uraza 10 ecir bile. Eğer de biz 30 gün tuttayken onga tapkılasak o bula 300. Tağın 6 gün tapkılasak onga o bula 60. 300'de 60 gün bir yıl bula. Şuna göre cemaat Şevval'de tağın 6 gün tutsa, o bizden bir yıl boyu ecir, bir yıl boyu orada tutkan ecir savabını nasip eyleyken. Şuna göre cemaat her birimizin de şuşu gayetlerimiz, urazalarımız işsiz gitmişe, kileşek tırmışlarımızda da özünün eseri bulur, özünün hayırlı eseri bulur deyip şanasımız kile. Hem kilesi urazalarda da, kilesi yıllarda da bir gelip isenlik, sağlık, selametlik bilen, hem cemaat özümüzün halkımız bilen, özümüzün şuşu Müslüman halkı bilen, özümüzün şuşu yetekçilerimiz bilen, özümüzün mügallimlerimiz, özümüzün kortlarımız, aksakallarımız bilen de bir gelip tatığına tırmışımızını alıp barığa Rabbim özün nasip eylesin idi. Aqulu qavli hâdâ ve estağfirullah ve estağfiruhu innehu'l gafurrahim ve semi'ud du'a. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme gfir lana, Allahümme erhamna ya erhamer rahimin. اللهم اغفر لنا اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما سررنا أنت المقدم وأنت المؤخر إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا إيمانا أجمعين وطهر قلوبنا أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adam balası bu dünyada Allah subhanahu ve Taala'nın bergen takdiri ve yazmışı bilen yaşaydı. Elbette Allah subhanahu ve Taala bu dünyanı yaratkan Adam balası için, emma lakin Adam balasın yaratkan ahiret için. Dünya yaralgan Adam için, Adam balası yaralgan ahiret için. Şuna göre eğer de Adam balası meşgul bulsa fakat dünya bilen, onun ahiretke vakıtı kalmaz. Eğer de o özünün nefsi artından ona yirse, hakikatten gafil bulur dedi Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh. Adam balası bu dünyada gamel kıla, izgi gameller ve hem de kıla hata ve günahlar, kaybirlerinden tevbe ite, kaybirlerinden tevbe ite almaya ki intıla. Şuna göre Allah subhanahu ve Teala kıyamet gününde koya iken mizan. Mizan koya, ölçev koya, her bir adam balasının kılgan amelin ölçev için. Her bir kişi özünün kılgan amelinin ecrin şol dünyada ahirette görecek. Yani bu dünyada biz amel kılabız, onun ecrini köz bilen görmeybiz. Şol köz bilen görmeyince göre kişi, közü bilen görmeyince göre kişi ışanmıyor. Ona kerek kübrek közge görüne durgan amel. Mine şuna göre o dünyaya tartılışan bolar. Akşa işlesen, akşamdan köplegi görüne. Kiyiminde zinneti görüne, yırtımdağı mebil görüne, közge görüne o. Ana kişi de göre. Yırt salsan yırt görüne közge. Şirşeşsen görüne közge üskene, bakşası alması, hem başkası közge görüne, şuna göre, şunun bilen köpküne eden balları aldanalar, kübrek közge görüne durman. Kulakka işletirgan, kişi küretirgan gamelini kübrek kılırga tartıla başlaylar. Ebip o namazın ecrini görmeyi. Urazanın şimişin tatıp karı almayı. Onu pazarda sata almayı. İzgilikinin tol kadar bulsa da bu dünyada küre almayı. Şuna göre adam balası yaralgan ahiret için. Bu dünya için yaratılmagan, dünya bizim için yaratılgan.
Ahirette Allah Subhanahu ve Teala bütün amellerini adam balasının tip-tiges yaşıtırgan mizanға ölçevge koyur. Şunda kimlerinin izgi amelleri kübrek olsa kutulgan bulur, cehennem kutundan cennet ehli bulur. Kimnin günah amelleri kübrek olsa, izgilikке az olsa elbette cehennem ameli bulur dedi Resulümüz. Ama lakin kaybirevlerinin ölçevleri tigiz bulur. Mındiler küp olmazdı Resulümüz, ama lakin kimlerindir ölçevi tigiz bulur. İzgiligi de, hayırsizi de bir tigiz. Bular koya borurlar degende Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Bular Əğraf tağına giderlerdi. Ve beynehuma hişâb. Kur'an-ı Kerim'de cennet bilen cehennem arasında Əğraf tağı var. Mizanda amellerin tigiz bulganlar şu Əğraf tağına ele girdi. Yakka karasalar cennetini kureler, sol yakka karasalar cehennemni kureler, hem nakşuşu Əğraf tağı astıda cennet bilen cehennem arasındağı sileşe tırgan urun iken. Cennet ehilleri kilip, cehennem ehilleri bilen şunda sileşeler iken, bu hakta yazılgan Əğraf suresinde cemaat Allah Subhanahu ve Teala'yda cennet ehilleri kire eder iken cehennem ehillerine biz taptık Allah Teala va'da kılgan nimetini bizge birdi, sizge birdi misin deyip, eyye bizge de birde değiller iken. Şuşu hallerini Əğraf tağındağılar qaraptıralar. Bir vakitli bir kişi cehennemge elekken, ışanışı bitken bunu kıtılırga, bu üzlü iken üzünün ulan, Mınam kula kirgen iken cennetke, üzlü bu kire olmagan iken cennetke. Allah'ın nimeti bilen balası imanda kilip, namaz ehli bulgan, özü dünya meşakkatı deyip, imansızlıkta gımır sürüp, imansız gitken de, olun üzlüyken benim olum var idi. O cennette targız eli anı, şet mima o yerden kolan susar. Şetinde üç atasın cehennemde kurup, niyüşüyle şunda yerde bitmez iken deyip, olan izillerde tavuk gitirerler. İşraşa kırgan oran cemaat tırmedeyi kibik. Sileşip bula, ama lakin bir nerse birip bulmay. Sileşip bula birbirin bilen kuresin birbirinne, ama lakin bir nerse birip bulmay, bir nerse alıp bulmay. Şunda balasın tavuk gitireler, bunun atası tıra janvan kigen, susağan, arğan, talgan da eyteyken ey oğlum. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. Küresin benim halimde. Hımır boyusunu üstürgen, aşatkan işirgen, ettiğin şuşundu halde. Bir tomchi su beradi. Bir tomchi su. An afidu alayna min al-ma. Kichkinagina bir tomchi su kerak. Aw
mimma razaqakumullah. Яки Аллах Тәгалә сезне ризыклаган кичкенә генә бер кисәк ризык бир. Баласы карап тора. Ничек җавап бирә бала? Ничек җавап бирә? Ярыймы Аллах кызганмаган кешене кызганырга? Ярыймы Аллах Тәгалә рәхмәт иясе булган зат газапка салган аны мәңгелеккә кызганса бу бала Аллахтан риза булмаган була. Чөнки Аллах Субхана ва Тәгалә биргән мөмкинлек бу дөньяда изге юл белән яшәргә тик теләмәгән. Биргән аңа мөмкинчелек хәерле гамәл кылырга тик кылмаган. Биргән аңа шушы якты тормышны җәннәт гамәле кылырга бөтен мөмкинлеге белән кылмаган. Шуннан соң бала җавап бирә: "Инналлаха харрамахума алал кафирин." Аллаһ Тәгалә бер тамчы су белән кечкенә генә ризыкны да Аллаһка инанмаган кешедән тыйды ди. Биреп булмый. Аллаһ изгәч, адәм баласы бер нәрсәгә ярдәм итә алмый. Бу дөньяда да шулай, ахирәттә дә шулай. Шуннан соң баласы дәвам итеп китә, моның аятны җәмәгать дәвам итсәк, "Аллазина тахаду динахум ла'ибан ва лахва ва гарратхумул хаятуд дунья." Шундый кешеләр булдыгыз ди. Шундый кешеләргә Аллаһ Тәгалә җәннәттән ризык бирмәс. "Аллазина тахаду динахум лахва ва ла'iба." Диннәрегезне тоттыгыз уен көлке кебек. Динне санадыгыз бик җиңел генә бер уенчык дип. Уенчык. Тегеләй дә ярый, булай да ярый. Лаиб уенчык. Менә бала ничек уйный уенчык белән. Теләгәнчә тибә, теләгәнчә суга, теләгәнчә ала. Дин алай түгел. Дин синеңчә дә түгел, минемчә дә түгел. Дин Аллаһ ничек кушкан шулай. Дин ничек Аллаһ кушкан, ничек Расулыбыз үтәгән, ничек сахабалар һәм галимнәр безгә калдырган мирас, дин шулай икән ул. Әмма ләкин һәрбер кешенең кулында, сабый бала кулында кебек уенчык түгел. "Аллазина тахаду динахум лахва ва ла'iба ва гарратхумул хаятуд дунья." Шушы дин белән дөнья мәшәкатен капламадылар. Динне дөнья өчен тотмадылар. Дин гомумән адәм баласы кебек ахирәткә дип биргән. Диннең максаты кешене дөньяда да ахирәттә дә бәхетле итү. Әмма ләкин дин белән дөнья мәшәкатен каплау җәмәгать дөрес булмас. Менә шундый кешеләргә ди җәннәтнең ризыгы хас түгел. Бер вакытны бер егет үзенең бер туган апасын күмергә кайта ерактан.
апасы тора торган була, әнисе белән, әнисе исән калган, инесе кайткан Ирактан апасын күмергә. Күмергә кайткан, каберенә казыганнар, ләхеткә төшергәннәр. Шул вакытта инесе кабердә күмгән вакытта кисәсеннән зур гына акчалы кашлыгы төшеп киткән. Буланы күрмичә калды. Күмгәннәр дә кайтканнар өйгә эзли икән, акчам юк ди. Берәү әйтә, по-моему, син аны төшереп җибәрдең кабергә. Кирәк күтәргән дә киткән. Кирәк китәргән дә киткән зиратка Казый хәзрәте каберне апасының кашылыпны алырга. Казый төшә, ләхет буена җиткәч такта арасыннан ялкын бәрә. Ялкын тизрәк туфракны ташлаган да бернинди акча да ни дә истән чыккан монда хәзер. Шоп анасы яна кайтканда әни шундый хәл бик авыр хәл. Хәл авыр. Апа бит намаз укый иде. Роза тота иде. Әлегене кабергә төшсәм, ләхеттән ут ялкыны чыга. Әнисе әйтә, әй улым, син бит Иракта яшәдең, белмәдең. Апаң намазын укый иде. Әмма ләкин намазын җиңелгә санап вакытында үтәмәде. Булдыралса да вакытында үтәмәде, бик уен көлкегә санап, намаз аның өчен мөһим түгел иде. Әле шуннан соң тагын бер хатасы булды. Апам бик ярата иде улым. Кишләрен кешеләрнең сөйләшкән сүзләрен тыңлап, көндезләрен аларның серләрен таратырга. Көндезләрен аларның серләрен таратырга. Шушы ике нәрсә өчен Аллаһ Субханаһу ва Тааля инде бу дөньяда ук күрсәтә шушындый газапны. Казанда җәмәгать моннан бер 6 ел элек шушындый гыйбрәтле хәл булды безнең иске Казан бистәсендә. Алып килделәр бер әбине күмергә. Мин бармадым, барды мәчеттән алагына бер карт бабай. Кабер казылган, ләхет әзер алып киләләр әбине. Ни күзләре белән күрсеннәр, ләхеттә 2 эт баласы. Әйтә бабай, төшегез әле, этләр тотыгыз. Төшәләр этләр җуалып. Менәләр тагы 2 эт баласы. Бабай исән. Бабай кырыйда басып тора күрми, әйтмиләр. Шуннан соң бу бабай әйтә, бик хикмәтләрне, гыйлемне картыбыз иде. Җәмәгать титагындай икенче, өченче кабер казысак та шундый хәл була, күмегез шушында. Җәмәгать шушы кыяфәттә
Adam balasının kınaksı kitip durar ziratta kabrinde. Amelnin kıyafeti kurine. Koy bir kişiye Allah böyle küfete gıybret işi. Üstün kapladık di evine düşürdük. Niye koyduk Çili baba? İki et balası. Kafirliği işine kirip evinin bala imze tırgan kuruna barıp da yavaştılar. Bu bit elle kaybolan hattı kazandı. Şunu sığından minip babayga siledi gibi kaytkaş diye kaytkaş. Tınışlangaş. Babayga sildik de babayga dedi ey. Benim rıhsetimden başka kurşa balasın imizgen dedi. Benim rıhsetimden başka kurşa balasın imizgen dedi. Yok idi ama rıhsetim. Mene cemaat bu dünyada o Adem balasına Allah Subhanahu ve Teala nindi gazaplar hem sınavlar ezilip kuyunun cemaat alametleri. Şuna göre Resulübü sallallahu aleyhi ve sellem 4 yıl redden özünün cümğa hutbelerinde cemaat her vakitte silep kile her vakitte sili 4 yıl redden her cümğasında ise تعوذوا بالله من عذاب القبر تعوذوا بالله من عذاب النار تعوذوا بالله من فتنة الدجال وتعوذوا بالله من فتنة الممات her vakitte yatırgan bulman Allah Teala'ya sığınırız kabir gazaplarından, Allah Teala'ya sığınırız cehennem gazaplarından, Allah Teala sığınırız Deccal'ın fitnesinden, Allah Teala'ya sığınırız ölüm aldığından bulgan ağırlıklardan. Şuna göre Allah Subhanahu ve Teala mümkünlük bergen bütün kişiye hayırlı turmuş kılırga, dinni bergen ahiretke ezillenu için hem hakiki revişte dürüst turmuş alıp baru için uyun kilki o'zingcha tilagancha hem shariat qonunlari qo'shmagancha amal qilib Allah Subhanahu va Taala tarafından shu shunday jazoda kutilgan ekan. Shuna ko'ra har birimizga de Allah Subhanahu va Taala esenlik, sog'lik, salomatlik bilan bir ravishda iymonimizni qilib hamda jarmagat bizlarning har birimizni de qabr g'azoblaridan emin qilib qiyomat kunlarida de cihad ahllarim bo'larga o'zi nasib eylesin edi. Aqulu qawli hada va astagfiru va lakum astagfirullah. Kişilik dünyasında Adem bolalari bir-birisi bilan tog'iz munosabatga kiradilar. Bir-birisi bilan do'stlashalar, bir-birisi bilan tuğanlashalar. Bunun turli sebeplari bor. Birov tuğanlasha nikoh bilan, birov savdo bilan, birov bilan bir partiyada ikov, yoki birovning birisi obisi, qon opasi, shunday turli birlashuvlar, do'stlashuvlar, tuğanlashuvlar bor dunyoda. Ammo lakin shulardan eng ustuni Allah Subhanahu va Taala yo'lida birlashuv. Allah rizaligi uchun tuğanlashuv shularning eng xayrlisi dedi. Mana jamoat
Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala emrde kılmay, koşmayda eyde innemel mu'minune ihvetun di. Bir Müslüman bilen abıydı. Etmegen ol alı yaştagi, yeki kişi yaştagi, yeki yaşlar deyip innemel mu'minune bütün müminler birsine birisi abıy kibik. Yani abıy buluruz demegen abıy degen. Yani bu indi следствие. Sen mümin buldun mu? İkinci mümin обязательно автоматически rüşetkende ol senin abın. Ama birer müminni sen kabul ete almışsın iken abıy deyip bu cemaat imanının zayıflığı. Bu ele imanın kamil olmağının sebebi. Bu ele şeytan vesvesesi işte bir küp bulunun sebebi bu kişini biz üzemizden abıy ite almayız. Elbette cemaat biz barımızda bir türlü tügül, barımızda da hata var, barımızda da kimşilik var. Emme lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyde el mu'minu mir'atul mu'min. Bir müminin kızgısı değil. Men bu hadisni bir vakit anlamış eşirgen idim. Nişip anlarga eken deb şundan soň bir huzurgina bir şeyh me anlatıp berdi. Kisendagi kichkinagina bir kızgını alıp çıkıp bitine qarasan dey, kızgı sana baqırmışa bitindagi yetishsizliklarni ko'rsatadi ham sen ana shu vaqtda tuzatib qo'yasan. Şuna göre bir Müslüman ikinci Müslümanın gaybini kurganda da cemaat kızgı kibik eytirge deyiş tavuşsuz tınсыз mine şu hatam var iken tüzetip koydu. Ama eyde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennetke kirmezsiz imanğa gelmezsiz birbirinizni hürmet etmişe. Cennetke kirmezsiz imanğa gelmezsiz birbirinizni hürmet etmişe, birbirinizni hürmet etmezsiz birbirinizge selam vermişe. Kimni bilasan, kimni bilmişsin, selam ver. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu deb. Selam ver. İsenleş onun halinde. Şuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkul muslimi ala muslimin hams. Bir Müslümanın ikinci Müslümanla 5 hakkı var. Mana menda biz oturabız iken birbirimizning tugil kurşimizning, tugil qon biratimizning, tugil etimizning, tugil trayortni, tugil bir podyezdda yashavchi, tugil sima yerda bitgan, sima buluşkan kişi şunda başın secdege tushirgan Müslümanlarning bir-birisine 5 hakkı var. Birincisi raddus selam. Sima selam berseler selam qaytar. Selam beru sünnet. Selamni qaytarı vacib. Eğer de cemaat bilen bolsanız onu qaytarı fardu kifaye. Oradan birey qaytarsa ve aleykümselam deyip bütün cemaat üstünden düşe. Eğer de bir kişi de cevap qaytarmasa bütün cemaat, bula cemaat günahlı. Hatta tilsiz, kulaksız kişiye de selam birige gerek, ol anlaşılgan kibik. Yaki tilinni, irningni sirkitib anlasın, yaki kulun bilen birdi. Hatta şeriat hükmü boyunca sizge kilse hat, bugünde kilse faks mı, yaki ellenirse kildikken kağızda yazılan Esselamu aleyküm hürmetli ipteş deyip şuşu kağızını alsanız da dey,
va alaykumussalam deb aytamiz. Qog'oz kelgan xat. Chunki farishtalar yetkazirlar sizning salamingizni. Agarda bir kishi sizga topshirayotgan amonat, mana men keldim shu ovuldan sena shu kishi salom berdi. Va alaykumussalam deb mening dalili jamoat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam salom bera. G'aysha radhiyallohu anha aytdi, men ko'rdim Jibril alayhisalomni de, Jibril sema ya G'aysha salom aytdi. G'aysha aytdi, va alayhissalam va rahmatullohi va barakatuh. Gerçi karşısında Jibril aleyhisselam bulmasa da. Selam birinci hak bir-birimizge. Ko'rgan vaqtda, Qur'onda ko'rsak, tramvayda ko'rsak, ostanovkada ko'rsak bir-birimizni assalomu alaykum. Amma lakin ayta Qur'oni Karimda fa ahsanu minhu javob qaytaruv ko'proq bo'lsa xayrliroq. Misol uchun sima aytdilar assalomu alaykum deb javob qaytaruv xayrliroq bo'lar. Va alaykumussalam va rahmatullohi deb. Agarda assalomu alaykum va rahmatullohi deb javob qaytaruv xayrliroq bo'lar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb ko'proq ayttirib. Chunki u sima salom bilan boshlagan, sen ko'proq javob qaytaruv shariat chadrisi bo'lar. İkinci hak bir-birimizning jamoat iyadatul marid. Birimiz og'irsa halin bilu. Birimiz og'irsa onun halin bilu iyindami yoki bolnisdami yoki qayerda bo'lsa bilmasak bir-birimizni aytilgan mana shunday kishi og'ir ekan halin bilik eli bir-birimizga halin bilu shu jamoat musulmon jamiyatdan ul to'playdi. Hatta jamoat vaqtida zo'r g'alimlar og'rib ketgan Misrda, Siriyada yoki boshqa yerda allaqaysi dunyodan qadar kelar halim bilirga. Ne için? Chunki og'riq musulmon og'riqning yonina kirib, onun yonidan chiqqancha, og'riq kishi yonina kirib, onun yonidan chiqib ketgancha, og'riq kishi ustida o'tirayotgan jamoat farishtalar kirgan har bir kishiga duo qilib, Allohumma g'fir lahu, Allohumma g'fir lahu deb, mana bu kishining gunohini kechir deb farishtalar duo qilib o'tiradilar. Shunga ko'ra bizning haq jamoat bir-birimizning og'rigan vaqtda halimizni bilib qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo ekan, men og'irman, halimni bilmadim deb. Aytar ekan, ya Rob, nechik sen og'irdim deb, mening qilim og'irgan vaqtda sen aning halin bilmading. Aning halinni bilmau mening tilagimni o'tamau degan. Shunga ko'ra ikinci hak musulmonlarning jamoat bir-birisine og'irsa, hali bo'lmasa yoki biror og'irligi bo'lsa jamoat halin biluv. Uchinchisi jamoat ayta Rasululloh sallallohu alayhi va sallam itba'ul janaza. Itba' al-janaza. Musulmon kishisi o'lsa, onun jinozasına keliriz. Jinozasına. Onun jinozasına keliriz deb jamoat biz hali o aybirni anglab bitirmaymiz. Musulmon illarında ko'rsangiz jamoat mayitga jinoza namozi o'qib bitirgach, onun ortidan yergan kishilarni olmayıp su üstünden bargan kebek. Birsinin kulunağına onda suğuşalar, min de tutup barayım hele, min de küterip barayım hele. 40 adım meyitini alıp barsağız, Uhud tağı kadar ecir savapka erişirsiniz diye Resulümüz. Uhud tağı. Şuşa Düvenkamu şehirinin yardısı ol, Uhud tağının zorluğu cemaat. Mana bu itba'ul janaza musulmon kishisining jinozasini borib biluv. Aha, shu kishi o'lgan ekan, shu kishining bu kunda jinozasi ekan, jamoat boriq. Musulmonlar kelik. Bora 1, 2, 3.
Менә бу җәмәгать туплый калепләрне берләштерә. 3нче һәм 4нче хак мөселманның иҗаба ад-дәгъва. Әгәр дә син шакырганнар икән бер җиргә бер мөселман бар. Шакырды икән үзенә бар, шакырды икән тегендә кил. Менә бу җәмәгать шакырган җиргә бару ул мөселман кешесенең 4нче хакы бер-берсенә һәм 5нчесе җәмәгать төшкергәннән соң анарга ярхамукулла дип җавап кайтару. Төшкергәннән соң кеше ишетсен өчен әлхәмдүлиллә диергә кирәк. Әлхәмдүлиллә дип әйтергә кирәк төшкергәннән соң. Шуны мөселманнар ишеткәннән соң әйтергә кирәк ярхамукумулла дип. Шуннан соң әйтә яхдикумулла ва юслих баликум дигән сөннәт ансы гамәл җәмәгать менә шундый кабатлау булырга тиеш. Кичкенә генә әйбергә саныйлар аны, әмма ләкин төшкергән вакытта кешенең йөрәге туктап тора. Төшкергән вакытта йөрәк туктый. Бер аның вакытын да әйтеп булмый, секунд дип булмый, секундның ничә өлеше әйтеп булмый. Шул туктап торган вакытта аның эшләп китүе кире йөрәкнең Аллаһның рәхмәте белән шуңа күрә без әлхәмдүлиллә дибез, йөрәгебез яңадан эшләп киткәнгә. Төшкерү һәм йөрәкнең бер кадәр туктап тору ул бик файдалы җәмәгать организм өчен әгәр дә 2 мәртәбә булса. Төшкерү 1 мәртәбә булса, ярхамукулла дибез. 2 мәртәбә булса, ярхамукулла дибез. Буның Аллаһның рәхмәте. 3нче мәртәбә төшкерсә, шифакалла дибез. Бу инде авыру дигән сүз. 3 мәртәбә төшкерсә, авыру. 2-гә кадәр сәламәт һәм ул аның сәламәтлеге өчен файдалы икән. Шуңа күрә җәмәгать менә бу хакларны бер-беребезне үтәгән вакытта менә шушы тәрбия белән бер-беребезне туктыйбыз. Шуңа күрә Коръәни Кәримдә әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тәала пәйгамбәргә карагыз нинди матур аят. Әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тәала: "Ва аллафа байна кулубихим лау анфaqta ма фил арди җами'ан ма аллафта байна кулубихим валакинна Аллаһ аллафа байнахум." Әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тәала карады Расулыбызга әйтә. Ничек итеп Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәрим белән менә шундый матур үзенең шаригать хөкемнәре белән сугышып яткан, бер-берсе белән канга батышкан гарәп халкын дуслаштырды. Берсенең канын кыйган гарәп кабиләләре җәмәгать берләште. Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ka kite bir zamanını Mekke'de bulmadı dağvat kılıp Taif halkı beni tınlar deyip Taif halkı tağında eşekrek kılandı jüler divana sabi bağları kuluna taş tutturup Rasulullah'ını kudular. Ol kaytıp kelgende kiri Mekke'ge şığıldı bir jirde. Şunda kildi Cibrail aleyhisselam eyte ya Resulallah senin bir sözün eyye degen bir sözün kirek. Allah'tan kildim mi sana bir emir bilen eğer de eyye dip etersin iken Mekke şehri bugün jilgizipden yuvala. Üstün asqa kitireriz. Şunun eyte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok. Şularının neslinden eli Müslüman ümmeti şıgar. Şul ümmetten şıgar, şul halıktan Mekke müşriklerinden şıgar eli Müslüman ümmeti diye karağız. Bu ülkendeki Müslüman kavimleri de şul üzerinin bırıngı babaları Resulümüz vaktinde bulgan müşriklerdir. Emme lakin imanға kediler. Şuna göre eyte Allah Subhanahu ve Teala karada nişittirip tuzlaştırdım mi şul Mekke müşriklerin وَلَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Yer yüzünde bulgan baylıklarını
altınlarını diyep kilip karavan bilen şol garip kabilelerine taratып çıksan da bule gitip megzeli alığız altınını. Megzeli size bule deyip ol bulek bilen desin alarını duşlaştıra almaz idi. Yani bu ayette şunday delil kişini akşa bilen jirdagi bir ideologiya bilen yumartlık bilen duşlaştırу mümkün olsa da emmelekin onun derecesi hem devamlılığı Allah Teala birleştirgen kadar yok. Şu an Allah dedi وَلَكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Allah Teala onların kalplerini birledi. Şuna göre Kur'an-ı Kerim'ni okup karasağız onda bir kayda yok. أَلَّفَ بَيْنَ أَفْكَارِهِمْ diyen söz yok. Fikirlerin birledim diyen söz yok. Fikir bir bulalmıyor. Ellefe beyne kulubihim kalpleri birdi. Fikir türlü bulurga mümkün. Türlü şey aytırga, türlü şey qararga, türlü şey uylarga mümkün. Birisi bir avuldan, birisi ikinci avuldan, birisi qart, birisi yaş, birisine 20 yaş, birisine 85 yaş. Ama lakin kalpleriniz birden olsun. Allah Subhanahu ve Teala bizlerin her birimizden şunu talep etti. Ya Rabbim her birimizge de esenlik, sağlık, selametlik nasip eyle. Kalplerimizni birden kılıp, o'zlarimizning bir-birimizga bo'lgan haqlarimizni o'tab, shusha qisqagina umrimizni haqiqatda bir jamoat kabi do'stlarcha, tuganlarcha o'tkazga Rabbim o'zing nasib eylesan edi. Aqulu qawli hada va astaghfiru va lakum fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim was sami'ud du'a. Alayda Kur'an-ı Kerim'de fevailul lil musallin. Fevailun lil musallin. Vaylun degan sözün ikki tercümesi var. Birisi o cehennemdeki bir dala bir katı azap kılatırgan. İkincisi koyru hem hasret degan söz. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ise fevailun lil musallin. Cehennemdeki vaylun degan urun hazırlanan namaz okuşularga. Ayetning ma'nosini qaraymiz. 7-qatında. Çünkü cehennemning qolgan 6 qati butunlay namoz o'qimovchilar uchun. Üstəgə 7-si o cəmaət namaz oxuşular üçün əzirlənən ikən. Bu ümmət üçün əzirlənən ikən. Bu ümmət Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümməti üçün əzirlənən 7-si dərs. Buna bir cəmaət yaranmaydı. Bunda bir cəmaət yaranmayı unutturlar. Katılıp bulamı aleyhi? Namaz okusak da o namaz kabul buldum iken. Fevailun lil musallin. Ellezine hum an salatihim sahun. Ellezine hum an salatihim sahun. Sahun degan so'zning tag'in ikki ma'nosi bor. Siz bilasiz, sajda-i sahu degan so'zni. Narsa o sajda-i sahu namozda tushib qolgan narsalar uchun sajda qilib. Sahu allazina an salatihim sahun namozning ravshin yetkazib o'qimaydi. Eğer de namaz okup da namazın revuşuna getirmese bu kişiye vaylun. Resulümüzün ikinci hadisi vardı. Qaroqlar dünyada bir ko'p. Amma lakin en eşekki qaroq namazın urlovuşudur. So'raganlar ya Resulullah
Nişik indi namazdan uğurlap bula? Bula deyil. Eğer de rukuğa rukuk bulmasa, secdesi secde bulmasa, kıraati kıraat bulmasa, namazından uğurlanan haram bulur. Kilip kire birev meşitke, Resulübüz otura, sahabeler bilen kirib otura da namaz okuy birev. 2 rekat namaz okuy da kilib otura Peygamber janayda Resulübüz var namazını yana okusin namazın dürüst bulmadı. Tağın barıp okuy, tağın kile, tağın dürüst okuvanın tağın oku. Şer mertebe okutatırgan bulgan Peygamberimiz namazını. Niçin ya Resulallah? Namazım namaz tügül. Çünkü secden secde tügül. Rukuğun rukuk tügül diye. Yani jirge tidre de kütere mangayın bu namazın kararı diye. Sahu degen sözün ikinci mağnası namazın okuy, emme lekin vakitinde okumay. Özü namaz ehli, emme lekin özü ol vakitinde ötemey. Üçüncü yarıda tırıp karı da, ey 9'da okurmun eli, ile bitbirlegine kire. Mene cemaat yaramay namazının vakitinden köşürge işten ol, 2'den ol, tüngi 11'den ol. Allah koygan ol vakitini imam da tügül, müfti de tügül. Allah koygan ol vakitini şuna göre Allah subhanahu wa ta'ala ayta Kur'an-ı Kerim'de İnne salate كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Müslümanlar için namazını vakitinde ödev farz buldu. Farz yaramay küçülürge cemaat bir namazın da vakitin. Indi cemaat koy vakitte indi bunda yok. Kazanda var ida şunu nerse men aytdilar Hazret eğer dedi Kur'an aşına şakırsalar saat 1'ge namazlık aşağı kırın. Meydem siz nişe okuysiz. Biz indi Hazret Kur'an meclisi olsa 12'de okup geliriz. Temlep şey işirişin. Vettaba'u şahvat, özünün şahvatın küterişin namazını aldan okup gelir. Cemaat namazını vakitinden alda okuda, vakitinden sın okuda bir hükümde yaramayı. Musa aleyhisselam yanına gelir bir hatun. Eyde, benim de zor günahım var. Şu günahımdan ben tevbe ettim dedi. Musa aleyhisselam sırayı nindi günah senin. Günahım ben zor. Zina kıldım, zinadan bala tapkaş, şol balаны ötürdüm dedi. Minder bilen kabul. Musa aleyhisselam ete çıkıp git. Bunun kadar zor günahka Allah subhanahu wa ta'ala'dan gazap gelir. Ol gazaptan imanlı bendeler jafa çekerler. Bu hatun jılap çıkıp gitkeş Musa aleyhisselam yanına kile Cibril aleyhisselam ete niksin bu tevbe kılgan hatunni kuvup çıkardın.
Eyte Musa, onun günahı arkasında bizge de Allah'ın azabı düşüden kuruttum diye. Bu hatından da günahlara kişi yoktu polisin mi? Kimsin diye. Cibril aleyhisselam eyte, bile turib namazın vakitinde ödemevşe. Bile turib namazın vakitinde ödemevşe. Şuşa hatından da günahlara değil. Bu bir cemaat hadis sahih. Şuşa hadisni okuğaç, yıkmap yatıp bulama kıyaş çıkan şaha kadar. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فبلسانه إن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان ذلك أضعف الإيمان أجل الرسول صلى الله عليه وسلم أجل بربزق عمل شريعتك دورك يمجن سجد قناع كرساء منا قلوب الانتصر اگر ده بطر olmasa tutlattık bilir. Eğer de butr olmasa dilinde tutlatsın kalbi bilir. Hem lakin kalp bilen tuttatu imanın en zahirliğindendir. İmanın en zahirliğindendir. Buna cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etmiş bu hadis-i şerif. Hem bizim bu fikirde yaşayan şırımız hem durmuşumuz. Elbette biz bu fikirde munkar yani bozukluğunu, eşeklikini, günahını, her günü, her saatte görüp durağırız. Ama lakin her birisi kul bilen tuttatıp bulağına, Rabbimizin bu hadisi mühimlik her bir kurgan tutukluğunuz kul bilen tuttatıp Mına burada cemaat bir mesele. O da olsa hikmet. İyi evvel edesin kiler. O vakitte kişi bizim durmuşta ilede şunday urunga. Eylik kişi o bir yaşmada bir özü yanında tağın 10 kişi işliyor. İmanlığa kilgen bu kişi Allah subhanahu ve teala'da inanışı itaat edişi bende işli yanında 10 kişi Allah'ı tanımamış. Onda hamir, onda gıybet, onda yalan, onda gevret, Menemen bir vakitte nişleri Menemen bir vakitte nişleri Menemen bir vakitte cemaat işbirliği koyuyor. Eğer de şuşun duyduğu
ish haqi bilan o'zini oilasin boshqatib turarlik. Ikkinchi ish bor ekan, ham Allah imonini teskari ta'sir etadigan yig'indilar yo'q ekan, ham onda da o o'zining oilasini to'plab Allah ekan, shunda kishkushuvi xayrdir. G'ayratdan to'yindirilib mumkinchiligi bo'lsa, shunda shu xayrdir. Agarda u anda keta olmaydi, bu jamoat ish o'rni bo'larga mumkin, abid bo'larga mumkin, u qo'yibdi. Klass, gruppa, fakultet, katedra. Keta olmaydi. O'qirga kerak. 5 yil yoki ishlarga kerak. Qalbida imoni bo'lgan banda birinchi yo'ldan o'tib olmadi ekan, ikkinchi bosqich bo'ladi. Ikkinchi bosqich jamoat sen hadi Şoşu senin yanında bulunan, senin tirende bulunan yüktaşların, hizmettaşların, kursdaşlarınla üzgerlerine değiş imanla. Yeki seni üzgerler, imansızlıkka, üzümde şunu sevgişe kalasın, o evletten girişersin, 2 aydan sonra sabır bulamaz. İlerlesin, 4-5 ayda gıybet çiğneşkende ilerlesin, 1 yıldan sonra dışkı kıyametine kalan imandan. Çünkü bu üzerine bir kere yabık sistem var işlerinde. Dışkı kıyametine kalan imandan, işten bitirine o bedene müşavak olan imandan. Şuna göre ikinci yol, sosisinin yanında bulunan grup mol, işçiler mol, kurstaşlar mol, şunla sen bilem o'zgartirgan deyish imonga. Boshqa bir so'zi bilan Alloh anlatib imonga onnasin ikki o'tirish, ikki yoqqa onnasin turqatasin, turda mana shulay qilib jamoat sen ikki ish ishlaysan. Birinchidan o'zingning imoningni saqlaysan, ikkinchidan yaqin tirandagi dostlarına da Allah'ın nimetin, hikmetin, ilmin bilesin. Tırmasa en melekin var. 1 yıl, 2 yıl hikmet bilen, ilim bilen en melekin bir gün diye. Cemaat en evvel davet kılının usulunda da sizde de hayır olurga mümkün. Bu vakitte buna silep de kadım, avadım da kadım olmuyor. Hem yüzüne karasan, yüzünde barnike kanıp davet kılı hikmeti Allah subhanahu ve teala eder. Ud'u ila sebili rabbike bil hikme. Hikmet bilen davet kıldı. Kıstırıp kılma. Yıdırıp bilen kılma diyen ayet yok. Kılıç bilen kıl diyen ayet yok. Puştu bilen kıl diyen ayet yok. Bil hikme. Hikmet bilen. Hikmetin iş ırkını var. Hikmetin var iş ırkını.
İkinci ırkını cemaat hilm. Hilm, sabırlık. Üzerine aşktan kıyıp kalı, hilm. İkincisi el-ina'a, basqış bilen maksat koyup varı. Eğer de şu iş ırkını mütelmese, bu eden balası eli dağlar kılırlar, tabi bölümünün elem kıdırati yok. İlim, sabırlık. Hem el-inahedur, basqış bilen maksat koyup varı. Koyu alıp varasın simana. Niçin alıp varasın simana? Koyu etmişsin simana. Netice getirmişsin, müneşşüsü cemaat Allah'a hikmet. Koyukta bu bular mecliste de, şakralar mecliste de, Kur'an-ı Kerim'in yeki başka bir barbanlansın, istel altına oturganlansın, iler sonunda gıybet. Yeki anda bu haram, yeki anda bu hamir. الذين هم عن اللغو معرضون. Yukarıda cemaat min kelimeleri eytu avru sana benden birinci. Cemaat eğer de siz beni şakırlarsanız halal rızıklar bilgiler emniyetinden haram rızık, haram işinden bu mecliste kalmış olur. Lakin o'zgardi. Cemaat men bu majlisga g'aybat qilganlarga ham g'aybatchilarga kelmadim. Aytamiz, bu majlisni o'zgartiramiz Alloh majlisini. Aytamiz, buni duo ham zikr majlisini o'zgartirdik. Aytamiz, o'tirgan majlisda g'aybat ham yolg'onchiga bitdik, o'zgardik. Bizga gruppada mecliste yeki anlankip yeki kita davulun hayırlıya kuşkette davulun Nuh aleyhisselam 950 yıl yürüdü. Davat kılıp 950 yıl içinde 70 kişi artman yer. 70. Nicedir edaleti davulsun, yüzgerde davulsun bu cemaatler. Zekilsinin imanını sorup dolaşanlar, bu vakitte imanını sağlam kalın şehidin kıyım el-Şemsiye'nin kitabında ise eşinci basmışı var deyilmiş. Eşinci basmışı cemaat en tekune naimen ve yaqimen ve kariben ve baiden ve tenduru ileyhim ve la tunzirhum. Eşincisi değil. Kendin bilen Allah yanında, kalbin bilen Allah tarafından. Allah'a konuşun, oturmuşsun. İşindesin, duamışsın. Münasebet insanı yol boyunca sınırdır, sınırdır.
Bu imanın en zayıflığı Resulümüz. Zâlike adâfı iman, şuşu kalplerine saklap yürü. Bu en zayıf imanından, bu günde biz varımızda şuşunun kurbanları. Televizora var, harama. Gazet, yaramay, uğraştık, kuzunu kaplar. Niçin? Çünkü biz Allah'ın birinci, ikinci punkatını işlemiyoruz. Biz kadar münafık başlıkına uzimizden kaliplerine başlık olan bu kirleşini karama, bunda yaramayın, bunu işleme, bunu dinlama. Biz kadar fıkır, şuşun işi imanın en zayıf tasavvuydu. Şimdi münafık benim babamdan benim kadının cemaatinin kiresinde yergen halkını cemaat özgerttir işi. İkilerinde zor savab olur dediler üzerinizde de hem halk kalır. Münafık hatalar da'vatlısı olur hem bu da'vatlar cemaat kirer hikmet. Bu günde cemaat elhamdülillah günlerimizde ilim var, informasiya var, hem lakin cemaat hikmet yetib etmeydi. Da'vat kılınan ulug' bir negizi hikmet yana. Men buni to'g'ri ko'p so'rasam, mana bunda da aytashim keladi. Qo'y vaqtda ko'rgan vakile, ko'pgina shaharlarda, ko'pgina rayonlarda, olovlarda men ko'rgan vakile, ko'pgina o'zim ilmga sanag'an yigitlar yoki qizlar yoki ulug' kishilar üstün, 6-7 hadisga ko'proq biladilar. O ko'proq ko'rgan bu hadisni, bu oyatni, shu oyati bilan masjidda aytadilar, mana siz dars tugul 70 yil bo'yi kommunizmda yashagan o'sgan boboylar bu kunda imomga kirgan, masjid bo'sag'asini tatlab kirgan boboylar bid'atda Amin olti hadisga ko'proq bilan hamning 2 surani ko'proq yoqagan. Shunga ko'ra nega mana bu sunnat shar'i aytadi, sunnat qilamiz masjidga kita Allah'ın yolundan Allah yoluna hırgavşın da'vatçıdır. Kabul etti. O özünün kim bilgenin bile, hadisle bile Bukhari'de okulan, Tirmizi'de, Müslim'de okulan elhamdülillah. Ama bir hadis şerifini okup karasını bilip men sizin İbrahim aleyhisselam o'zining o'g'li İsmail bilan Ka'batullahni solganda, o Ka'batullahning formasi ko'rgandagi Ka'batulloh formasida bo'lmoq. İbrahim aleyhisselam Allohdan kelgan vahiy bilan Adamın karşısında proyekte bulmadan Edem vakitindeki Ka'batullah işleyen bulmak. İbrahim aleyhisselam Nuh düşkündürüp özünün kıymesin Allah'tan kilgen emir bilen solgan gibi Allah'tan emri bilen İbrahim
aleyhisselam İsmail bilen Ka'batullah'ı neşit Allah belirtmiş. Onun bulan iki işini, bir kişilik kıyatırman, bir kişilik şıratırman. Onun korkusu iki işi türlü bulan, emmelerken onu işirgen de Resulümüz 50 yaş vakitinde bilersiz, müşrikler, Mekke müşrikleri Ka'batullah'ı yanmadan salarlar. Bir mindi proyektsiz, bir mindi vahisiz. Bir günü eyleştiler, kara taşını alıp koyganda eyleler, dört kattı. Fayşemiz alıp koya gelende eyleler bile, kara meşgulüne kim hazır bir işe kiriktirersin alıp koyar. Kilip gören Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eli o vakitte peygamberler onun yeşillik bular, kilip görede münevsil uyasın taşını emmelekin Resulümüz hikmetli bular, o gece Sur şeylerin tut çatından tıdığız tut kabile başlıkları değil. Tutçu tıdığız da taşlık birede hem Resulümüz taşlık uğraştırar. Gece Ka'batullah'ı savunmalar. Ondan sonra Resulümüz peygamber bulmuş Allah'a emin bilimi bilen kimlerden bir kimlerden Ayşe'de ya Ayşe. Ya Ayşe. Demek bu hadis şunun kadar mühim mümkünde. Eyte ya Ayşe. Bugünün Ka'batullah'ı düşüp Allah kuştan şerdidir ilimdir. İki işit bilen İbrahim atamız salgan şeslağı idim sünnet şerdidir. Ayşe'yle ya Resulallah nerede diyersine Ka'batullah'ı düşüp yanadan kırık gidip sünnet şeslağı Allah'ta şaşaktır. Allah'ta fitne şaşak. Şuna mürekketmin Ka'batullah'ıdır. Resulümüzün şefaat hadisi bugünkü kadar müşrikler düzgün hürmetatına Ka'batulllah. İbrahim Aleyhisselam vakitinde çıkışı bulgan, Resulümüz şuna riza bulup kalgan, bugünkü de şunda hoş olgan. Hem bir halif bir müftide Mekke'de Medine'de sürriyet gitmi, ona düşüp yamadan bitirdi. Mine bu hikmetin bir kısımlarına erişti. Resulümüz Allah Teala tarafından indirilgen vahiy negizinde gelgen sünnetini bugünün sağlıkta meşgul. Bizde üstüne giden müstahap, üstüne giden sünnet amelin farz burnuna koyup, köpkine mahallelerde, köpkine orunlarda bir nersege koyuyor, minde koçunuz, meşit hem mahallene ikiye işe bölündü. Bir nersege bir fitne şıvarı, çıksın emmeletin iki hadis etsin. Bu uzun tükesin hem kursetsin. Sıran tutup kalsın Resulümüz fitne degen sözü Mekke müşrikleri hem Mekke halkı arasında fitne çıksa kurutmuyor, başın keserlerdi. Kurutmuyor, uçururlar beni fitne çıkıp yok. Fitne şudan ne işin saklanıyor? İmandan taşırlar halkı.
İmandan toykılarlar. Bütünler inanmazlar Allah Teala'gadır. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu şimdi bizlerge sünnet kaldıra. Şuna göre cemaat وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ Sizlerden bir tayfa halık olsun, Allah yoluna gitmişler degende bu halık cemaat fakat hadis bilen tübül ve Allah etken hikmet bilen de bayıp halkımızda bulayda imansızlıktan çıkan halıkta, babaylarda, o yaşta kişilerine yarsıtmışa, halıklarını yarsıtmışa, imanından yıldırmışa, fitnesiz hikmet bilenine seyirliğe indirmişler. İman en zor bulettir. Adam balası şu buletin kıymetini anlasa idi. Çok kişi bu iman diyen buletten mahrum. O Allah'a o Allah'a yekli bütünlüğü ilanmıyor. Emmelekli kimde bu iman var, çok vakitte anın kafirin bilmiyor. Resulümüzün hadis-i şerifindeydi, El-imanu bid'atun ve seb'ûne derece, a'lâhe la ilahe illallah ve etnâhe imâdatun eda'an tarîk. İman, 70'ten artık derecede Anam en büyük la ilahe illallah'a kuhurluk yaşav, en tübene yoldan eşekli eybirine alıp koyu. Yoluna bağlap koyu şistortu hele imanın en birinci ilişki. Eğer de biz şu eşekliğini de atlap gitsek, eğer de biz Müslümanlar yolundağı eşeklikleri de kurmesek, onlara ağırlık tuğur deyip yoldağı şılıkkına tümülür. Bu mağne cemaat imadatul eda'anit tarih yolda karab nerede yatayken izlev tümül. Müslümanların yolunda ağırlık tutulma. Müslümanların yolun şiireydi. Bu ehli cemaat imanın birinci bilişleridir Resulümüz. Lakin olda etken hadisimizde eğer de münker kılsa kulun bilen kuduramasan dilin bilen kuduramasan kalbin bilen elbette kul bilen muttaqı ol cemaat sultandır. Sultan tuttaqıva mümkün kul bilen eğer cemaat mümkün bulsa hikmetke doğru kimse kul bilen tuttaqırga bula emlekin bu vakitte cemaat hakimler tarafından başkarılır. Çok vakitte hadi halk dinlisen dil bilen devattır, dil bilen yazıp gazetlerine makaleler bilen, vaaz bilen, leksiye bilen, ders bilen, kitap bilen, jurnal bilen, kasetler bilen münevvur eğitimlerini cemaat mümkünde işlev gerek. Üçüncü derece var bir kalbin bilen işin davat kılga bula degende kalp bilen davat kılırsak ve rizalaşma. Mundakına bilgen sen bir nesle bulduramazsın rizalatına bulma. Munda gıybet riza bulma. Munda aldaşa var bir şey almışsın rizalaşma. Emmelekin korkunuşu şunda.
Eğer dertler günahını kalbin bilen yaratsan. Bir günah kalbine şey. Manda Adem balasının imanı kalamı. İstemiyorlar emmelekin kalbi bilen yaratı bir yaşam günahını. Hata olsun günahını. Uzun işlemese de, kişiye etmese de, silemese de, bilmese de kalbi bilen yaratı günah. Bu vakitte iman kalamı Rabbimizin hadisine kararında "Zâlike ad'aful iman, ad'aften de ad'af kılavmi." Anlasın imansızlık gibi. Şuna göre Müslüman oldu cemaat, özünün kalbi bilen de bir nevi günahını yaratırga düştüğün akay vakitte cemaat, gaybetçilengen vakitte tuttatırga hak tabalmayız. Bir-birimiz turunda sileşkende tuttatırga ciddi iman. Eğer de bizge kirvette bir ölçü işittirmişsin, bir kişi turunda biz kurqabız, eğer de etsek tuttadıp, bir kişi uylar gibi, bu da anam bilen birge gitti. Gitmeye tuttatmayın. Şuna göre iman en ahbaq olmadığını ala cemaat eğer de biz indi rizalaşmasak şu günah bilen. Şuna göre en sırlısı cemaat biz indi bu gündeki hayır günahlar bilen kalemiz bilen rizalaşmasak. Ama lakin mümkün bütün şirde de var cemaat, meşritte de var, ulanda da var, pazarda da var. Pazarda cemaat her bir eybirini Müslüman kişisi gaybin eylip satırga deyiş. Koy vakitte şirket arayla mında qarayı, anda da yaşaylar, olmanın şirigi mında da yaşaylar, oğda şirigini sata. Bu cemaat imanın bir kişi etkin cemaat döneminde Jigirmeler tutuldan katın kız ilk kişi krep yükerip giydiler şişlatırga mecid işi aldım. Traktoristler jirigiler şişlattı. Biz davet kılırlar Kafkas'tan kadar barıda yazır. Şundan traktoristini şakırıp onun kızım sinkim kızı Allah'ın rahmetli siyah yazın deyip kışkine bir kitap verip koysa şunlara ol bırakmayı başta gitmeyi kimdir? Neşelikten eğitim bizi tartıla başlasın söyleşikti. Şuşun usullarını da jigirler kapatmak şeyde kalkıp dağlar kıl. Eğer de kalamayız. Bir yumuşak söz ettiğimiz. Allah Teala Musa Aleyhisselam'da etti, Firavun'da yumuşak söz etti. Firavun'da yumuşak söz etti. Biz şuşunda meclikke kelgen kişiye yumuşak söz etip, maturğuna onu imanda şakırsa cemaat bol ikinci yer kurar dedi. Mana shunday hikmatlarimiz elga cemaat ishida olmaydi. Mana bu yoqdan da o'zimizni biraz tarbiyalab, o'zimizni iymonlarimizni orttirib, o'zimizni iymonni orttirish kishilarnikida orqa hammadan kelib o'zimizda bo'lmasa ishlara ortmaydi. Innalloha la yughayyiru biqawmin ma yughayyiru bi anfusikum. Sizning holatda o'zgartiriy Alloh taolo halni biz o'zimizning shirkda bo'lgan nafsimizni o'zgartirish. Allah subhanahu wa ta'ala yolunda niçin Resulümüzge karşı çıktılar? Müşrikler küm kişi uylayın la ilahe illallah diyen sözde karşılıklardı. Yok. Onlar Allah'ın tanılar idi müşrikler. Allah bilen ikinci ilahlara tapınırlar idi. En melekin cemaat Resulümüz birinci kılıngan koydan ilahını
onun için işlerge, onun için yaşarge, onun için ularga emmeletkin müşriklerinin kırmışı münamınarga ile beylengen. Münamınarga yaşarge, münamınarga ularga. Münamınarga cemaat verilsin. Rasulullah kimler de ettiler ya Resulullah ya Muhammed. Sima biz tilagan kadar akşa verip durarız. Neuzini sen tilini tuyalmışsın. Çünkü maksat idealarının fakat akşa en birinci orunda. Qarabağın ayetlerinde Allah subhanahu wa ta'ala nefsedi. Xamir bilen tutuşlu oyun kurunda, azaplı oyunlar kurunda يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. Senden soruyorlar, xamirden azaplı oyunlar turunda bu sırav verilgen mende 500 yıl ilip verilgen orakı hem azaplı oyunlar turunda etken Allah'lara kul fîhîmâ İsmun kebirun ve menâfi'u linnas. Eydi, bu iki birde günah var. Hem ondan münemin fayda var kişilerge. Mende 500 yıl elek en zor akşa girgen kamirden hem azaplı oyunlardan Mende 500 yıl elek Mekke şehirinde. Kandır bu kimliğine attırıyız. 1500 yıl idi o mengisinden ilgen baksa. Hemmine bu müşrikler neşuşu ayakşalarından vaz kişeye kimdişe Resulümüzge düşman dolaşır ki La ilahe illallah diyeş Allah'tan başka ilah yok diyenine galep müşrikleri atlayıp akşa diyen Allah'dan da vazgeçirge doğru kileşek. Akşa diyen Allah'dan vazgeçirge emri bu Muhammed bugün günde bizim de kalplerimizge hayvanlıkta girdiniz. Şuşu müşriklerinin ilahı bilen kire, işlerine bu eybirini akşala, bu eybirini akşala, bu eybirini işte, akşa ise işte, akayasın Resulümüzün sünneti Allah rizalığı için işler. Bu meselede cemaat ulaşıp karasak, kirmeden iken bizge müşrikler ilahı, muaf, akşa için, dünya için, üstümüzde hatta dini kilolarımızda mütev kırmagendir. Şimdi Cenab-ı Dedesinin kilolarında 11. Fevral gününde elhamdülillah inşallah bizim kurban ayettir. 1 saat 40 minutta bizim bula emlengen namaz. Saat 6'dan 8'e kadar biz vaga sileriz. 2 saat 6'dan 8'e kadar vaga sileriz. 8'den cemaat 8'den alıp 8'den 30'a kadar gayet namazı bilen gayet hutbesi olur. 8'den 30'dan cemaat kurban şala başlanır. 8'den 30'a kadar kurban şal yaram. Gayet namazı bitkençi yaram. Dürüst olmaz. Eğer de gayet namazına kadar şalırsa ona yamadan kaza kılığa gerek, ikinci saat şalırsa gerek. Ondan sonra cemaat benim bizim ki de ütken yıllardan önce tavuk şalanlar kurban değil. Nima ettiler? 2 tavuk 4 ayaklı hayvanına doğru gelecek. Vallahi ettiler ya Hazret 2 tavuk 40 sırada doğru gelecek. Münasır meselede cemaat diğerlerde itibarlı bulunuz. Tavuk mu alıp giderler? Emrekin kurbanda tavuk şalı ayıran fakat sarık, keşe, teke hem sıyır.
таптағы дейді дия. Башқа хайван құрбанға ярамый, ат та ярамый жәмәғат құрбанға. Һәм бұл күнде, иншаллах әйткенімде, фәғат сиярбіз, әйтірсіз не үшін бүгін сөйлемедік, шушы қайып күнінде біз 2 сағат уағаз сиярбіз құрбан шалынғаншы, құрбан турында, шалып турында, қайып турында сиярбіз, һәм жәмәғат бізден сұрайып бірі-біріне. Шушы қалып боласыз, ең мәйім, тәртіп, әдәп, әхлақ, һәм мұнда келген бүкнәрше қалыпқа Allah Teala için örnek olup cemaat. Tertip, edep, ahlak bilen onlar da bizim imanға, İslamға kömürler. Aqulu qawli hada ve estağfari ve lekum estağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوب وقتا اشترقات راكلا ғаділлік деген сөзні яки бірер тапшыру қарасақ, яки тыңласақ, яки оқысақ, яки ишітсек, яки көрсек, адам баласы айтып қоя, өзі де аңламастан, яки аңлаудан қоясың ғаділлік деп. Бұл ғаділлік түгіл. Ғаділлік бітті қазір дейлер. Ғаділлік yok. Яки етелер ғаділ кіші бұл, яки бұл ғаділсіз кіші. Шундан соң ikінші сұрау туа. Нәрсесің ол ғаділлік? Нәрсе ол ғаділ тұрмыш ету. Нәрсе ол ғаділ кіші. Бұл жамағат сұрау бергендегіне жеңіл. Қоя ғаділлік деп. Әммә ләкин ғаділлік деген сөзінің аңлатмасын ойлай қалсақ, жамағат бек ауыр мәселе. Әгер де біз өзімізге сұрау берсек, ғаділлік нәрсе ол деп. Мен солай сұрау берген едім бір вақытна, нәрсе ол ғаділлік деп, білесің енді жауаплар болды. Біреу әйте, ғаділлік ол vicdanın қошқанша yaşeu. Біреу әйте, vicdanın қошқанша yaşeu dey. Yarar. Şuay bolsun dey. İkinci әйте, yok. Ol gına tugil. Vicdan gına tugil. Zakon bilen yaşeu dey. Nindi zakon? Уголовный закон ма, гражданский закон ма, процессуальный яки башка тиле нинди закон белән. Берәү әйтә конституция белән яшәсәң бу гаделлек ди. Шундый җавап та бар җәмәгать. Бу гаделлек ярар. Берәү әйтә Коръән һәм sünnet yolundan tayıp olmasan,
гаделлек. Cemaat kelishamiz. O'z vaqtida, o'z o'rnida mana bu aytgan javoblar bir bütün gadillikni olar to'playdi. Ammo gadillik degan so'zga anlatma berib bitirdik ekan deganda, yarar Qur'on yoki sunnat deb aytganda, men aytasim kela 2 yoshlik bola misolida. 2 yoshlik bolaga mana buning qadar plitka konfetni yortig'a tugil. Ishdan 2ga, ishdan 2sini bir yoqqa, ishdan 1'in bir yoqqa bo'lib, mana motorim sema deb ishdan 1'in bersangiz, ishdan 2sini o'zingizga qoldirsangiz, 2 yoshlik bola jilay boshlaydi. Niye jilay? Niye jilay ol? Chunki u size sizning gadilsizligingizni ayta olmaydi. Ayta olmağı onun jilay orqali ko'rinadi. Qo'yasan bu 2 yoshlik bola o'qiganmi Qur'on, o'qiganmi sunnat, o'qiganmi konstitutsiyani, o'qiganmi uголовный kodeksni, bir narsa o'qimagan, gadilsizlikni sezadi. Yarı adam balası. Yarı adam balası. İsek aldığı şarik. Gadilsizlik bilen gadillik. Eğer de o kişi Allah'ını bir şebini kovbitken olsa, siz kirip çıksanız, şarik gibi etseniz, şebini aşağıdan olsa, o cemaat kıyrığın kıstırıp kıman kilemine olay başın deyip. Eğer de birer korakını koğun şargan olsa, kıymar kılı ırıp tırsa, çıkıp kışkırsanız, o kıyrığın küterip sıyana kile, bile gadil iş işlegenin. Birincisinde bile gadilsiz bulganı. Meşiden de alırga ola misal, eğer de karşına halal hem zaslуженный rızık verseniz, köküregen kirip aşı yol, çap itip. Eğer de istelden alıp düşse, itkisek, meşik köküregen kirip aşı almayı. Meşik suna kaşıp pısıp, istel astında aşı, can iyesi de size cemaat özünün gadilsiz kılangan, şundan sonra tağın sıraltıva, nersesi ol gadillik? Nerse ol gadillik yaki gadilsizlik degen sıraltıva, şunu cemaat tağın Kur'an-ı Kerim'den izleyiniz. Hem şuluk tağın bir ayet, tağın şuluk ayet, cemaat karağız bir ayet, bir neşe ma'nani aşu, şunun kadar zor hikmet, şuluk Rahman suresi. Şuluk surede Allah subhanahu ve teala Bismillahirrahmanirrahim وَالسَّمَاءَ وَضَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. Bu dünyada Allah subhanahu ve teala bu alemni yaratkaç, mında koygan ortak bir nizam. Nizam bu ma'nada kile ulşav kibik tugil. Özüne göre bir ulşav ama lakin tegizlikni saklavuşu bir mekanizm. Yani Allah subhanahu ve teala her bir can iyesinin kökregine menamında her bir can iyesi şıpşıkta, itte meşi de, adam balası da, bala da, ılık kişi de, tilesen indi natsi bulmasın, tilesen indi halık bulmasın, her birisinin menamında kökregine koygan ulşev, gadillik ulşev. Gadillik ulşevi akıldan tırmay onun işi.
akıl bilen beylenmegen. Ol Allah Subhanahu ve Teala tarafından mınamında koyulgan ölçev, ol can arkalı sisli. Hamına şuşu mizan, birinci size gadillikni yoki gadilsizlikni, şuşu mizandan kile başlayına informasiya, şundan sonra tilge kile bu gadilsiz iken yoki gadil deyip. Bundan tugul. Şuna göre bir motor eğitim var. Kim hakikat, bunu cemaat bütün halklar da anlap işlerinde kaldırsalar bu büyük söz. Eğer de hakikatni izlesen boş bilen, her kişinin öz hakikati bulacak. Eğer de hakikatni izlesen kalp bilen, bütün kişiye bir hakikat bulacak. Kızganışka karşı bugünkü günde hakikatni izlev kübrek mınamında gider. Hatta Müslüman dünyası arasında da biz şeriat hükmü, bu helal, bu mekruh, bu müstehab, bu bid'at, bu tigisi deyip, niçin çünkü mınamında benim delilim deyip kübrek jibersek vakılga, o vakitte Müslüman dünyası ortak hakikatke kile almaz. Eğer de aramızda bulsa hakikatni izlev kalp arkalı, birbirimizge muhabbet arkalı, birbirimizge ihtiram arkalı, o vakitte mekruh mubah, hem başka meseleler cemaat kalp muhabbeti arkalı şişilse bir hakikatke kiler. Mana bu bizning ko'krakda bo'lgan mizon, ol adillik o'lchovi, har jon egasiga qo'yilgan. Ham u bitniq siza adillikni yoki adilsizlikni. Agar da haqsizga sening bitinga suqdilar ekan, mana vatchada ketav. Mana shu aytirav. Şivan kilip gafı etingenç. Gafı etinse, mına bu mizan, mına şuat turayıp koyar. Eğer de sana iş kuştular iken, işler bitirirsen, işler bitirgeç, işinin hakkın, tüleyiniz gibi etkenler iken, işini tigalledin, iş hakkı yok. Mına bu açık kitayın da. Bir ay yok, 2 ay yok, 3 ay yok, mına bu ay. 3 aydan sonra birseler de küterli bitmiyor. Gafı etin mesele. Eğer de bir kişi yoki bir xotinini xiyonet etayken, qaysam ko'rganingiz bor xotin qiz ko'tarib qori kitobni, qaysi statya bo'yicha bu meni xiyonet etdi ekan deb. O size ana. Qalbinde şosu mizanın bir yaktan bir yakka avuşkanın adam balası kalbi bilen size. Hem şundan sonra ayta bu gadillikti, yoki bu gadilsizlikti. Ama cemaat, biz bunun bilengine şekli almayız. Şeriatta, şuna göre İslamiyet'te gadillikka aytalar anlatma. Adillik ol, hakkını tülev. Adillik ol, özünün üstünde bulgan buruşunu tülev. Bula adillik cemaat. Eğer de biz sırasa, bu vakitte sırayımızda senin buruşun var mı degende var idi kişe tüledim, bitti bugün buruşum yok. Göz aldına getiren fakat nedbi buruşluğuna.
Әмма ләкин әдәм баласы алдында бурычлар күп. Әгәр дә ул шул бурычын үтәгән вакытта гына гадел була. Менә күпме җәмәгать бар бурыч. Иң әүвәл әдәм баласының Аллаһ каршында санап бетергесез бурычы һәм хукукы бар. Аллаһ хукуклары дип атала. Алар күп булмаса да, әмма ләкин бар. Аллаһ хукукы җәмәгать, Аллаһ хакы, ул җәмәгать рух белән дә булырга мөмкин, тән белән дә булырга мөмкин, мал белән дә булырга мөмкин. Әгәр дә Аллаһ таләп итә икән синең рух белән бирүеңне намаз аркылы, ибадат аркылы, дуа, зикр аркылы шуның белән үтәргә кирәк. Әгәр дә сорый икән тән белән, намаз, сәҗдә, хаҗ белән, тән белән үтәргә кирәк. Әгәр дә сорый икән мал белән, бу вакытта закат яки садаканы бирергә кирәк. Әмма ләкин җәмәгать кай вакытта әдәм баласы алдана да рухи бурычын акча белән капламакчы була. Ruhi buruşu var. Allah talep iter namazın, duasın, zikrin, tevbe etine. Yok bulayda gayet gününde bir ikinin çırsam yaşıkka naverni benim bir yılda toplanır değil. Yaki şirkete varıp bir iki sem koysam, birer yıl günah kılırga bular. Ruhi buruşunu Allah Subhanahu ve Teala'nın ruhi gamel bilen kaytarıga kirek. Ten buruşun kaytarıga kirek ten bilen. Allah hukukların ötegenden soň cemaat Adem balasının ata-ana hukuku var. Enisinin hukuku, atasının hukuku. Hak. Şondan soň balasının hukukları var, tuğanlarının hukukları var, Müslüman kardeşinin hukuku var, tabiatke karata hukuk var, şantiyelerine karata hukuk var. Eğer de Müslüman kişisi hukuklarını öğrenmese, o cemaat gadil bulup bite alır mıken? Var cemaat hukuklar eğer de sen bulsan jitekşi. Sen jitekşiyken senin aslında hizmet etken yaki senin aslında işlegen kişilerge karata senin hukukun var. Tügül alarının mına hakkı senin alarda hukukun var. Şuna göre mına bu hukuk, hak degen eybirler juğaldı. Neysen, buna cemaat Adem balası özünün buruşun sezmese dünyada kite haos. Dünyada kite cevapsızlılık, dünyada kite gadilsizlik, hukukunu saklap yaşav, kişini kirse edepke, ahlakka, tertipke, gailesinde, balaların karşısında, etileri karşısında, enisi karşısında, kuşusu karşısında, Müslüman kardeşi karşısında, tuğanları karşısında, Allah Subhanahu ve Teala karşısında, hem Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'nin hukuklarını ücev cemaat kişini kirse bitler. Ama lakin, bu vakitte kızganışka karşı, Müslüman halkında başı memesi, öz hakkın kuru var, kişi hakkın, Müslüman kardeşinin hakkın kurulu. Özünün hakkın, özünün urunun, özünün talebin ol bile, ama lakin kurşısının talebin bilmi. Bu vakitte şeytan, iblis, melun, bu vakitte vesvese kıladı eyte, münedi, Allah Teala'nın sen bilmişsin bunu isimlerin, anın bir gafur, Tevvab, Rahim, Rahman, Allah Teala'nın hukukları sana karata küp, o tevbe etuşu, günah kılsan
заманда ул сине кичерә. Әмма ләкин Аллаһ Субхана ва Тааля кичерә, кем берничә гынах кылса. Хатыннар сүрәсендә Аллаһ Субхана ва Тааля әйтә, тәүбә фақат берничә кылганнар өчен ди. Белеп кылса, һәм шул белә кылып тәүбә итмичә үлсә, кыямәт көнендә Аллаһның рәхмәте булмаска мөмкин. Ярый бу дөньяда тәүбә кылып калса, әмма ләкин Аллаһ Субхана ва Тааля кичермәскә мөмкин, белә торып гынах кылып, Аллаһ Тааля кичерүче дип үзенең хукукын онытып Аллаһка карата вафат булса, Аллаһ Субхана ва Тааля кичермәскә дә мөмкин икән. Шуңа күрә җәмәгать, хукуклар була өч төрле. Мәдди бурыч, рухи бурыч һәм илаһи бурыч. Бар мәдди бурыч, бар рухи бурыч, бар илаһи бурыч. Мәдди бурычны без беләбез, алдым икән акчаны кайтара бел аны вакытында. Яки сорадым икән аны үтә. Бусы мәдди бурыч җәмәгать. Бар рухи бурыч. Кай вакытта җәмәгать ир кешеләр аңлап бетермиләр үзләренең хатыннарын. Уйлыйлар, нәрсәдер җитми инде минем хатынга, менә машина алдым, тун алдым, квартирасы бар, аяк кием бар, нәрсә җитми? Гомумән җәмәгать әйтәсем килә. Менә мәхәббәт дигән төшенчә бар. Ир белән хатынга иләнгән вакытында Аллаһ Субхана ва Тааля мәхәббәт бирә. Кеше аны күзе белән, колагы белән алмый, калбына мәхәббәтне Аллаһ Тааля бирә, яки Аллаһ. Шуңа күрә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Ва җа'ала бәйнәкум ал-муадда вар-рахма." Мин сезнең калбыгызга мәхәббәтне салдым ди. Синең калбына, менә моның калбына салдым да, бергә булыгыз. Ни өчен сала Аллаһ Тааля бу мәхәббәтне? Уйлап караган бар микән? Аллаһ Субхана ва Тааляның ике яшьрәкнең калбына мәхәббәтне салуының хикмәте шунда ки, әгәр дә кеше бер сәүдә эшен башлап җибәрим дигәндә, аңа кирәк начальник капитал. Ул әйтә, менә миллион сум булса, мин эшемне башлар идем ди. Менә шушы миллион сумны бирәдә кеше, аннан сорамый, миңа кирәкми димә, син шушыны ал да миллион сумны, миңа кирәкми проценты да, бер нәрсәсе дә. Әмма акыл белән шушы миллион сум белән эшләсәң, акылың белән синең ул гомереңә җитәргә тиеш. Мәхәббәт, начальник капитал. Әлбәттә, сез сәүдәгә 1 миллион сум акча алсагыз, ул бер айдан соң миллион булмый, ул бераз әзәя. Ни өчен? Чөнки оборотка кергән була. 2 айдан соң тагын әзәя, әмма ләкин 4-5 айдан соң, 6 айдан соң аның әз генә дивидендлары яки файдасы күренә башлый. Әгәр дә акыл белән ишетсәң, була 1 миллионны ичкендә растранжирит. Ичкендә миллион сумны туздырып бетерергә була, әйтергә була, менә биргән, менә бетте, менә ничимсең. Мәхәббәт тә шушындый көч. Шушындый Аллаһның безгә биргән начальник капитал. Әлбәттә, ул 4-5 айдан соң менә мондый булмый ул мәхәббәт, бераз кими. Ни өчен? Чөнки ул оборотка керә ул мәхәббәт.
ул үз ара булган мөнәсәбәткә керә. Кем акылы белән шуны кулланмый, 3 айдан соң аерыла, менә бетте мәхәббәт ди. Ул җәмәгать миллион сумны 3 айдан соң растражи иткән кеше белән бер. Бетте ди мәхәббәт ди, аерылдык соң. Allah Teala tikmegene birmi bu muhabbet diyen hisne şuşa kış bilen alıp gitu için. Kara cemaat balanı Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta kurrat. Ul bala cemaat karşıka oturabilmey, onu küterip alıp barıp oturtabız. 80 yaşlık ebide otura almay, onu oturtasımız gelmey. 90 yaşlık babay da otura almay, onu oturtasımız gelmey. Eydet şimdi oturayım, ciddiydi, çok mücerge bu. Balağa qarata Allah Teala küngülge kış salgan muhabbet. Bu bala karşıka otura almasa da, tepijri almasa da, ota-anasının muhabbeti bilen kış alıp gitsin için. Şuna göre Allah'tan verilgen imam gibi Allah'tan verilgen muhabbetini akıl bilen ömür boyuna jitkire ala turgan itip kullanabilmeye gerek. Eğer de kişi onun bilen kullanalmayken Allah Teala tartıp ala o muhabbetini. Eğer de kişi akşa bilen kullanalmayken Allah Teala tartıp ala olmalı. Eğer de eden balası tartıp ala anardan oldustan. Eğer de kişi özünün derecesi bilen kullanalmayken tartıp ala o derecesi. Şuna göre cemaat, mene bu Allah'tan bilgen muhabbet bilen, akıl bilen, ömürge yeterlik etip kullanıp, onun faydasını her günde görüp, her günde şunun bilen lezzetlenip, ömrü boyu yaşarga degen niyet bilen, akıl, iman bilen turmuşni alıp barga gerek. Hem şundan soň cemaat, benim sözüm ile hatun kızlarını anlamayız. Mene maşinası da var indi, tunda aldım, sapaşki da aldım, nerse jitmişsin manarga degende cemaat. Hatun kız şep özünün bütün muhabbetin sizge birgen, bütün yaşligin, kıyafetin, şiberligin, emmelekin ul talep ite sizden de ruhi buruşuğuz. Talep ite ul da muhabbetini, talep ite ul da matur qarashni, ul da talep ite. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala ve aşiruhunne bil ma'ruf birinci orunda tura kişinin hukuklarında özünün hatun kızlarına, yani hatınına bulgan yakşı münasebet. Şu yakşı münasebet bulmasa ana milyon son bilen de kaplap olmuşsun ki akşa o maddi buruş, muhabbet hem İhtibar ol ruhi buruş cemaat. Ol ruhi buruş. Şuna göre mene bu gadillik meselesi eytirgegine jingil koyasın gadillik deyip. Amma lakin onun tübüne tüşe başlasak, ol cemaat zor bir hazine. Allah Subhanahu ve Teala her birimizge de şu hazineni onlarga hem düşünürge nasip eleseydi. Aqulu qawli hada ve estağfiru lekum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz o'tgan jumg'ada jirdan Allah subhanahu va taala o'stirgan va hamda bergan umushlarimizning zakati g'ishri turunda silagan edik. Alhamdulillah cemaat aytasim kela bek zo'r rahmat.
Күпләребез инде капчык менә безнең шәкертләребезгә шушы үзенең гышерләрен китерәләр. Аллаһ Субханаһу ва Тааля сырык сезнең исәнлек, саулык, сәламәтлегегезне, бай һәм мөлкәтләрегезне, иманнарыгызны арттырып, дөнья ва ахирәттә Аллаһ Субханаһу ва Тааляның рәхмәтендә калырга Раббым үзең насип әйләсәң иде. Әмма ләкин җәмәгать җирне Аллаһ Субханаһу ва Тааля безләргә уңыш үстерү өчен генә түгел, йорт салу өчен генә түгел, ә инде бигрәк тә җиргә тикереп, бутылка атып, теләсә нәрсә кыланып йөрү өчен дә түгел икән җир. Җир бердән-бер шаһид булып калачак кыямәт көнендә. Бөтен дөнья, бөтен нәрсә ишелгәннән соң җир кала шаһид булып. Карагыз, Аллаһ Субханаһу ва Тааля нәрсә ди? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иза зулзилатил арду зилзалаха. Әгәр дә җир тетрәнсә, ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тааля кыямәт көненең бер вакыйгасын хәбәр бирә, җир тетрәнсә. Бу көндә җир тетри. Япониядә тетри, көньякта тетри, башка җирдә, әмма ләкин бу кечкенә генә бер урында тетрәнә. Әмма ләкин кыямәт көне алдында бөтен җир, bir район гына түгел, bir материк гына түгел, бөтен җир тетрәнә. 89 елда Ленинаканда, Армениядә 12 баллы тетрәнү булган иде. Bir атнадан соң миңа шул җирдә булырга туры килде, җәмәгать. Ул кыяфәтне, ул күренешне Аллаһ язмасын күрергә. Бөтен дөнья тулган каберлек белән, кешеләрнең еллар буе төзегән йортлары, байлыклары bir секунд içinde иелгән кирпич ватыкларына әйләнгән. Секунд. Bir sekundda kıyamet gününde milyonlab jip tüzegen yurtlar yok bular. Bu bir Allah Subhanahu wa Taala'nın bir misalı. Bu günde titregen jirlerden gıybret kürsete kıyamet gününde şol bütün dilsinde bulaşaktı. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Şol kıyamet gününde jir titrene başlagaç, gajayip bir vakıga bula. Gajayip bir hal bula, jirnin üstü asqa kile başlay. Akhrajatil ardu asqalaha. Jir içinde bulgan bugün görünmegen maddeler bütünüsü jir üstüne çıkar. Jirnin üstü asqa kite, astı üstke çıkar. Jirnin mine bu kıyafeti juvala. Jir üstündeki bizden yurt kirpişler kite asqa, ağaçlar, ölenler kite asqa, astan çığa bütün minerallar, bütün rudalar, bütün taşlar, her birisi jir üstünde. Jirinin üstü asqa kil. Şu vakitte Adem balası qarab tura bu vakitte. Allahu a'lam. Adem bakırıp gajablanıp jirge ve kâle insanu
Adam balası gajeplenip jirinin şuşunday hareketlenüğüne karab gajeplenip eyte nerse buldu jirge. Biz gadeplengen jirge nerse buldu. Nerse kurem. Ama cemaat bu hallerini Allah Subhanahu ve Teala kalbinde tuzan bir tıkatligine bulgan imanlı bendege kursetmez. Allah Subhanahu ve Teala ise bular en bızık halıklar yani köngülünde tuzan bir tıkatligine iman bulgan kişiler kıyamet gününe kadar vafat bulup bitirler. Bu kuruluşunu fakat köngülünde iman tuzan bir tıkatlıda bulmagan bendelerge kursetirmedi. Şunun kadar dünya buzulur. Şunun kadar eşeklik, ahlaksızlık. Kıyamet gününe şunun kadar tübenge adam balası düşürdü. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahih bir hadisindeydi. Kıyamet günü oldundan en hayırlı söz nindi bulur deb o'ylaysiz? En hayırlı söz nindi? Bugün kunda cemaat en hayırlı sözler imanға kел, namaz o'qi, ham boshqa. Qiyomat kuni oldindan Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı söz bulurdu. Yo'l chatında er bilan xotin zina qilur. Yo'l chatında er bilan xotin zina qilur. En hayırlı söz bulurdu. Biraz kishi ko'zidan shitkara ketsangiz edi. Kishi ko'zidan shitkara ketsangiz edi degan so'z en hayırlı söz bo'ladi. Mana nindi darajaga adam balasi tegar ekan. Ko'ngilida iymon bo'lmagan bandaga mana shu shunday yer titrav bilan yerning usti osqa kelganda malaha deb narsa bo'ldi bu yerga. Shu vaqt yer tilga keladi. Yer tilga keladi. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Jir narsa istaydi deb o'ylaysiz? Jir g'olimlarning aytuvini qaraganda kishi kunduzin tunin yolg'izi deb o'ylaydi. Kishi ko'rmaydi deb o'ylaydi. Ammo lekin jamoat jir bütün g'amallarni yozib borar ekan. Jir yozib bora, bütün g'amalni singdirib bora. Aytalar g'amal, g'olimlar mana hali hozir kelajak oyatlar buni isbotlaydi. Jir yozib bora video kamera kebek. Skryty kamera bormi? Ko'rinmagan kamera kebek jir yozib bora adam balasining bütün g'amali. Kichkinasida zo'rsunda. Chunki g'alamda quyoshda yulduzlarda bir narsa qolmaganda jir qoladi. Ham ol xabar bera, ol shahid. Bi anna robbaka awhala. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Şundan so'ng
Жир яздырган гамәлләрне кино кебек, экранга куйган телевизордагы кино кебек, һәр кешенең үзенең каналына элдерәләр. Менә бу Мөхәммәд улы Хөсәйннең каналы. Басыгыз шул кнопкага. Менә бу Габделҗаббарның каналы, шуңа басыгыз. Ул көндә ди халыклар төркем булып, гамәлләрен карарга китерләр. Кинога, концертка бүген ничек баралар? Тынышып. Шуның кебек үзенең киносын карарга бара икән. Лиюрау әъмәләһум. Һәр бер гамәлгә Аллаһ Тәгалә шәкел бирә. Гамәлгә Аллаһ Тәгалә шәкел бирә икән, менә без бүгендә гамәлнең шәкелен күрмибез. Савапның сүрәен күрмибез, гынахның кыяфәтен күрмибез. Гынахның гамәлен күрәбез, гынахның кыяфәтен күрмибез. Кыямәт көнендә изгелек белән гынахның кыяфәтләре төшкән кино күрсәтеләр. Эй ияларлар икән. Эй иялар икән. Каягына качырга белми. Ияла үзе турында, үзенең гынахларын яшергән әшәке кырын эшләре турында карарга. Әмма ләкин Аллаһ Субхана ва Тәгалә әйтә: "Фәмән яъмәл мисқала зарратин хайран яра." Тузан бер тәхәллек кенә изгелек эшләсәң дә күренеп тора. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Тузан бер тәхәллек кенә бызыклык кылсаң да шуны күрерсең кыямәт көнендә. Бер вакытны Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер кеше килә дә әйтә: "Я Расулуллаһ, миңа Коръән өйрәт әле." Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям җибәрә моны үзенең бер сахабәсе янына. Үзенең бер сахабәсе янына җибәрә дә әйтә: "Өйрәт бу кешегә Коръән" дип, бу аңа өйрәтә башлый Коръән-и Кәримне. Шушы сүрәгә, Зилзилә сүрәсенә җиткәч, җитте башка өйрәнмим ди. Бу сахаба әйтә: "Я Расулуллаһ, Зилзилә сүрәсенә җиткәч, аны укыгач, миңа башка кирәкми" дип әйтте ди. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Җитте аңа" ди. Кем ди Зилзилә сүрәсенең соңгы 2 аятын аңласа, хакимнәрнең хакиме булыр. Кечкенә генә гамәлен дә күрәсең, зур кечкенә генә изгелекне дә бызыклыкта язылып бара. Аларның да әҗрен, аларның да газабын күрәсең дигән аятка инансаң, кешегә башка нәрсә кирәкми. Адам баласы кечкенә нәрсәне инкар итә. Зур нәрсәгә омтыла. Кечкенә дип нәфил намазларыннан тартынабыз, кечкенә дип Рәҗәб аендагы уразаларны үтәмибез. Кечкенә гынах дип аларны кылабыз, зурсыннан сакланабыз дип. Әмма ләкин һәр нәрсә кечкенәдән башлана. Һәр бер зур гынах кечкенәдән башлана. Идел елгасы инештән башланган кебек, зур гынах кечкенәдән башлана. Шуңа күрә бу сүрә безләргә
әйтәдер, кішкене гынахны да кішкенеге санама. Кішкене гынахны зурға сана, анардан тыйылды. Шуңа күрә, менә шушы җәмәгать безнең тормышыбызда Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең аяк астында булган безнең җиребез безгә шәһид булып тора. Мин күргәнем бар, мәчет ишек алдыннан чыгуга какырып тикерәләр. Җәмәгать, мөселман кешесенең кесәсендә кул җаулык булыр. Шуңа тикереп кесәңә тык. Җир хөрмәтле булырга тиеш. Җир хакы бар. Аллаһ Субхана ва Тәгалә аны кара итсә дә, ул җәмәгать мәсхәрә кылырлык мәхлук түгел. Аның өстендә йөргән адымнар да санала. Аның өстендә кылган гамәлләр дә үлчәнә. Ул безне күреп язып тора, кыямәт көнендә ул авызы белән сөйләр, безнең һәрбер гамәлебезне күрсәтер. Шуңа күрә җәмәгать, мөселман кешесе җирдән йөргәндә дә кара бер мәхлук өстеннән түгел, кыямәт көнендә синең һәрбер гамәлең өчен хәбәр бирә торган, Аллаһның икрам кылынган җир өстеннән йөргәнен онытмасын. Әшәкләү җирне бер авылда мәчеткә барырга туры килде. Мәчеттә назафат турында, чисталык турында, паклык турында вәгазь сөйләнелә, әмма ләкин мәчеткә бара торган юлның ике ягында тавыкны чалганнан соң, тавыкның теге ике аягын тындырганнар, алып чыгып шүп түккәннәр, назафат турында сүз бара, әмма ләкин гамәлдә юк. Шуннан соң әйтәм, сез инде авыл советының карары чыкканын көтәсезме? Авыл советы карар чыгара, кишеткәннәр белән багананы буеп чыгарга дип, оннан соң инде мәктәп балалары киләләр, шушы тавык битларын җыеп алалар, без һаман вәгазьдә. Biz vəğəz silimiz, avul sovetı uram çizdarda. Bir cəməvət, Müslüman kişisinin şuşu sözü bilən qəməli ötəlib, məşid uramın gına çizdartıp, patlap çıksaq, əydəgə cəməvət, məhəllə bilən, kürkəm itik ələ deyib, işkə alınsa cəməvət, bu mınardan da zor dağvat bulmuyor. Mısır'da var bir oku yurtu Al-Asqar deb atalar. Şunu bir yılını 10 şakir tamamlab çıqqan. Bizning gibi Qur'on o'qiganlar ko'p endi hozir nishid da'vat qilar ekan degash. Eng ashaki uran bor ekan Qoyir shaharida, Qohirada. 10 yigit aqsha qo'shib satib olganlar shub jiya turgan mashina. Şuşu shub jiya turgan mashina bilan bir jiyalar, iki jiyalar, üç jiyalar kishi qarab tura, kimsin bu deb. Xabar tarala bular tegallab chiqqan shakirtlar ekan. Bular bizning shubni jiyirlar bit. Dip xalq shubni tashlaudan tıyıla başladı.
Шуңа җәмәгать бүгенге көндә үзебез дә җәмәгать чисталыкка, паклыкка, нәзафәткә, җирне Аллаһ Субхана ва Тааля биргән безнең шушы яшәү урыннарыбызны да пак итеп, чиста итеп яшәргә Аллаһ Субхана ва Тааля насыйп әйләсен. Подъездга кергән җәмәгать күрәсез бит инде безнең әдәпсез балаларыбызның эше инде ул. Әле шунда подъездга басып аптырап тора, кем эшләде икән моны ди. Менә төшкәннәр айдан инопланетяннар да жандырып киткәннәр подъездны. Безнең балалар без ул. Безнең кул анда. Әгәр дә без җәмәгать үзебезнең яшәгән урыннарыбызны да әкренләп дәгъват кылып, подъездагы җегетләр белән сөйләшмәсәк, подъездда менә Шишмәледә җегетләр минем белән исәнәшәләр, исәнме абый дип, һәрберегезгә әйтәм, ассаламу алейкум. Подъезд җегетләре хәзер тезелеп басып, ассаламу алейкум дип. Сөйләшсәң, тәрбияләсәң, була аларны. Алар да җәмәгать мөхтаҗ бездән йомшаклык, мөхтаҗ бездән әдәпле, әхлаклы сүз көтәләр. Biz şalt kırıp gideriz de mecliske şalt çalışıp gideriz. Şalt kırarız, şıvarız. Kaya biraz güne bulsa da cemaat dağvat sözü. Anlatı sözü. Şuna cemaat mine Kur'an-ı Kerim'nin mine bu ayet hem süreleri bizlerge zor bir gibrettir. Turmuşumuzda tireye qaqarab jirnin yaşayan kurunun, yırtının kadrin hem hakkın tülep yaşadı. Parağı cemaat ikinci bir süreden getiremiz. 5 türlü gamelini kılmagan kişi kıyamet günü ışanmıyor. 5 gamelini kılmagan yaki şuşu Kur'an-ı Kerim'de etkenlerinin kirisini işlegen kıyamet günü ışanmagan. Bismillahirrahmanirrahim. Era'aytellezî yukezzibu biddin. Kıyamet günü ışanmagan kişini gördün mü sen? Birincisi, zâlikellezî yeddu'ul yetim. Birincisi, yetimlerini ihtiram etmeyin. Bilebizmi biz? Barımızda mınamında oturuşular. Tümen kabında nice yetim bala var. Nice yetim Müslüman balası var, bilebizmi bilmeyiz. Lüboyun tırıp bastırıp sırıp, nice yetim Müslüman balası var, bilmeyiz. Biz kıyamet gününe inangan deyip cennet aşkışı kütüp yatarız. Nice yetim bala var. Administrasyada bileler. Nice yetim bala var ikenligin, nice kreşin, nice urus, nice tatar bileler. Biz bilmeyiz. Kur'an ayta biligiz diye bizge kerek mi? Yed'ul yetim ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Miskinlerge yardım etmeyin. Biz bilebizmi nice Müslüman miskini var? Nice Müslüman kişisi bugün miskin? Kim ol miskin? Kim ol yetim? Yetim atasız kalgan sabi bala. Adam balalarında atasız kalgan bala yetim. Hayvanlarda anasız kalgan bala yetim. Adam balalarında hayvanlarda anasız. Bileriz mi biz, bilmeyiz. Nice miskin var. Nice kişinin bugün darul alır akşası yok, biz bilmeyiz. Şoşu mu cemaat?
Üçüncüsü, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Üçüncüsü, kıyamet günü yaşanmışlarının üçüncü sebebi, namazların vaktinde ötemiler. Dördüncüsü, وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ Gamel kılsalar da riya kılarlar. Kişi kursun işi. Sadaka bilse kişi kursun. Kursatıp bir olmuna, şulan kişinin kiyevi 100 sonundan tarattı deyip silesinler elde. Bişer isimden bir yen iken sadakan. Şeytan ettirab et. Sile deyip. Yaşırın vakitte sadaka bilsen, kişiye kursetmişe Allah Teala yazıp koya 10 yakka 700 ecir deyip. Şunu bir güne kişiye silesen deyip 699 sırtile birev güne Allah. Şunun bilen maktana başlasan birsisi de sırtile sol yakka yazıp koyalar riya deyip. Dördüncüsü cemaat riya. Kişi kursun işin işlev. Kıyamet günü ışanmıyor bu kişi. Tili bilen etse de ışanmıyor. Kalbi bilen. Hem beşincisi وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Bu sin cemaat in tüben. İn tüben. Kurşun sırap kirse kestrül birip durayla deyip. Şunu da bilmesen, kirek yaraklarga da sen kişiye yardım ete almıyorsan, aşkış bilip durayla. Maşinanın küpşege dişilde kamera bilip durayla. Elmetke barıp kaytırgan sapasını küpşek bireyla. Teginde barıgay bilip durayla. Şunu da yardım etmeseniz bir-birinizge değil. Kıyamet günü yaşanmayan kişisiz. Şalkı elmetke bir şey yaptırgan maşinana şöyle berip kaytır. Şöyle kestrolünü tişer. Ama lakin mınamında kişinin kıyamet gününe bulgan imanını sınala cemaat. Kıyamet gününe köp mikenligi ma'lum tugul. Amma şu vagazımni tigallisim kela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin büyük bir hadisi bilen ertege kıyamet deb aytsalardi. Ertege kıyamet kun deb aytsalardi, senin qo'lingda o'tirta turgan o'sinti bo'lsa de, o'tirta turgan o'sinti saziniz rush aytgan bo'lsa, ertaga qiyomat kuni ekan deb aytsalar-da, bugun shuni o'tirtdi, ya'ni bugun ishlik ishimizni jamoat. Qiyomat kuni jita, Mahdi kelib bizni qutqara. Mina kelib qutqara bizni. Qutqardimi Bani Isroil qavmin G'aysa. G'aysa alayhisalom kelib 12 gina Yahudni oyoqqa bostirib iymonlik qildi Alloh rahmati bilan. Bunkunda shunga ko'ra jamoat o'zing ishlasang, o'zing tirishsang iymonli bo'larga. Ham shu va'zlar bilan va'zlanib Alloh subhanahu va taolo bizning dunyamizni da oxiratimizni da baxt etsaydi. Aqulu qawli hada va astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huval rahim was sami'u du'a.